Roman script no tui hasteo tika sarone bisingo tika sato pani bisingo khana gajak abono kitingei jonkini Roman script tai interlocutor no tui tini chini koglamo chini haisokaika tini chini borong gunang bitu development nono lamsogo nke jonkini e hasteo tabo kitra sarokni jungjal ke ba Roman script tai interlocutor no tui sen program salaine abon bagai khadni dako kai buk somrono no jotno no nai donane bagai lamsogo nke jong tabo sumuni phasin thanglai sinai e khete salta salni sika te ba hasteo ko borok Roman script no tui e pramo thani opposition leader no Chief Minister Jacob Tumsimani tamningke Roman script Bangla khorbashi nai hinai abono tui hasteo ko ma jagano mo thani phasin tui phanangthung kabang engineering phasin tui kabang ma jagao Roman script no tui lama hin boto demand khalai tamani abono tabuk bahake no phiro mung bahai bo bahai ke chini Roman script thanani khangang nangkai abono bo bahai ke jeng buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bahai phirmuni ne analysis bahai I kok thai ni bisingo hungka abo laibuma kisa mas hotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi Roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia যে পূর্ব মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আফ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদারকা মুখ্যমন্ত্রী আফ্রুবো जों কলেজ রগ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন লাইসুং অ্যাক্টিভলি जों খ্লাইতং ও আফ্রুনো সুধীর মজুমদার আবো অ্যাপ্রুভ খ্লাই দিছিনাই হিনে সামানি আফ্রুকে চিনি বরক দি বিসিং হংকাই নগেন্দ্র জমাতিয়া হংকাই যতন কতরকুক মন্ত্রী Chini daf ozorawo. Busuk bo bishwabo 1988, 89. 88 to Phaika Sarkar, TUJS by Congress Youth Sarkar, Phaika ne loge khlai 89 no abo chengkha. Nika o apruwo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya. Itihas no chung phiok no nango laibu mano. O apruwo Sudhir Ranjan Majumdar Shunka Nogen Babu approve clay disino nai Roman script no kok borok subject no Roman script before nani bagai approve clay disinai Nogen Babu ne samani gosijak approve enka approve chini sorgiyo chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia Bosaka Sudhirda I file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা আপ্রুব जों TSF তংপ্রুব কক বাংলাইকা কক সালাইকা নুং TSF পয়লা জেনারেল সেক্রেটারি উঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইছে TSF ni bisingti nung tabuk মন্ত্রী পর্যন্ত ফিকা নুং সে tabuk abono দিলে খাই তং হংকাল বাহাই নাই বা ওললে ফাইল যে কামাই থাকা ওলবো সমাচরণ ত্রিপুরানি কমিশন উংখা আফুরব রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন কক বরবনো শিকাকাই গথগো হই তাল পর্যন্ত আপনি চর্চারব চলিত আবর তাগবো তংখ বজে কমিশন বিনি ফুরব একাই আফুরব উংলিয়া সুযোগ ফাইকা এই চেনি তাইকাসা কক বরকনি রোমান স্ক্রিপ্ট ভাষা কমিশন ফাইকা চেনি বুনি দফানি বরক নিকা ও আফুরব চেনি পবিত্র সরকারনি যে ভাষা কমিশন approve more than 80% chini borok rok Roman script by no kok borok no sikhi chavo even university college rok porjonto 80% borok rok no approve joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha approve je pore nai rok je suikurung rok je wansukurung rok saka 80% borok rok no soi dikha je Roman script by no kok borok shika kai gothobo enkai approve o commission ni bisingtibo tag porjonto approval ungya tabuk ungkai thanai
4 तारिख इ मासनि 4 तारिख जोंनि बरम गोनां मुख्यमंत्री एप्रुभ सावि रेखा जा CBSE बा TBSE जदि कक बरक फरायनानै हेंकाय कक वान जि स्क्रिप्ट बायनो कक बरक फोरोंजागथं फरायजागथं तानि बागै हेंकाय कायसा CBSE बा ICSE बा TBSE একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবনো উত্তর বরি থগিয়া আউন বাগিনা কক ব্রক সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 नि চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনো চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মাহাই মা তংজাক্কা যে তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আব যে কক রক সাবজেক্ট পড়াই নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আব তামো সাকা নরক কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মান রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানে থানায় 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ভ্রুব বরগ রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অন্তি রগ যে স্টুডেন্ট তংনাই রক দি বিসিংগ যে নাই নাই মানে প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন কক বরক ন সুই থকজাগ পরে থকজাগ হইনাই ইভেন ওয়ান বইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুই থকজাগ পরে থকজাগ মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন সিও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন হংকাই সুই থকজাগ তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আফ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আব যত বাই IPF টি লিডার বা করক বাই সালাই অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাব বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আফ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই MLA বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আব কসাই তংখা একাই 1988 উয়াব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibok kasujaka tabuk চিনি বরক ni bagaino obo kasujaka kai buini dofani borok ba kahamse bile tabuk ত্রিপুরা রাজ্য যে বরক কক বরক সিনাই বা পরে নাই আবো 80% 90% না রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনা পর থকজাগো সুবু সুই থকজাগো আপনি বিসিংনো চুংতাই অনুখা যে একটা সেকশন খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইব সুলিলাই তংলায় আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাংই বরক সহজে সুনথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুমনানি হিংকায় বংনো সরয়া সরয়া ক খ গ গ ফুরুঙ্গইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়া সরয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকায় আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হাঙ্কাই পরীক্ষা হাঙ্কাই আবো তাইসা পরে থগ সুইতগ কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni বিসিংগ চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হেঙ্কায় আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইও আংনুখা যে বরক দেবনাগরিক ন সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন ইংলিশ বাইন সুইরাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচবি সেংমানি ভাষা হাঙ্কাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রকনি নাহারাইছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলক নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ খাই তং হংকাই চুং ই কুনা ক্লাই তং জাক
bolong bisingo tipra sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse awon bagai no jabarok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sinani musungo I bodol kaham I bodol hamya I borok kaham I borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung BJP dekhlai Congress dekhlai CPM dekhlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasano kakluk to ni dele buini borok den napi ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri awon bagina ang sanane musungo je borok kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika khangkai pore khangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok na roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তং প্রশ্ন বো খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নি আনসার নো মার্কিং খ্লাই হাঙ্কাই সিবিএসসি টা মুংয়া তংনাই বা টিবিএসসি টা মুংয়া উং তংনাই বা aboni bagene salai taisa rectification umoi de man umoi fan mano abo tai unglia haya aboni bagene salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulogo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salaine nangkha asuk laina ni jora ungkha ang wansugo suikurung rok sabotong wansukurung rok sabotong sabokok sanai angoro keu nobo ang samani rok nugyakho hingai nung kok satani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasle no nung kok satani nini asuk thaide keple no nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nisimi haseng no aborok no wansugole nini wansuk man no abo imang ni muk thango tai khlaimia awon bagai no ang sanani musingya abo kaisa ongkoni haino কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হাইন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিনি উঙ্কসং মহাভারত অর্জুন সংবাই কৌরব রক যে নাংলাই মানে অ নাংলাই মানে দল বাই বিরোধী দল আবার সব সময় নাংলাইনো তংখ কুরুক্ষেত্র তাগো পাইয়াখো কুরুক্ষেত্র পাই থাঙ্কাইয়া পৃথিবীও কুরুক্ষেত্র আবার এক্সাম্পল সে অমতি খলেনে নাংলাই তং নাইনাই বাই সাননাই নাইনাইনো বাহেকলাই খসরিমান সাননাইনো বাহেকলাই আং কমরিমান অমতে তংইনো aboni bisingtine chung bahai klai mannani jaga lama bahai klai chung srai klai sanoi chini je wan sugman na thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi bahai klai e kok thaino phuadani abore jotto intellectual jotto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamusung engkene nungje thasing saka 1989 Basa Commission ni Sudra dan Bombi Magendra Jomatiano file okroine approval kasu jaka ini kok bai approval chini borono kasuta 2018 o je pro biplop ni habang chief minister tongpro approval chini borok MLN kasuta tabu i je 2023 norok ni BJP habang gotong nai kabuk jono jati murcha ni bakha teke tamne bagi siring tong আপনি তাম মুভমেন্ট abo declare dika abo salaiyakho abo salai tong bisingo engkai salaimani bagaino to tag porjonto lama tongkho salaiyaya salaimani bisingtino lama tongkho engka abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama kri kha lama mothakjak thangka haiya salai tongo aboni bagaino abo ba roman script no tabu khaina engkai sudu BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khlainam bagai শুধু BJP khlainai borok rok yebele jotone bole aro thuruk sahile chiri ayo je tumi tongmani je tabo mothani phasingti bo kabama khorang pisai tong kabama kamiam sani NGO ko amai khorang pisai tong ke tabo I tabo ung tongman jaro je barning isung tongmani ko borok ruman script no tui amno tui norok ni phasingte jonojati morchani phasingte tamo kon step na na harsakana na harjaknai de naharai tongo salai tongo ang tabu nongni media ni bisingti kok samo abo naharjang manta bui saya pan sable
Obo kaisa step nong ni bisingti bui sitong nong ni bisingti bui surung sitong nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি শিখিবার শেষ নেই মানে হাহায় আবো চুং সাইমানে বলে ইয়াক ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখানো খাইমাই বলে বুখুক ন মুথু রিওয় মকল ন মুথু দিফানো নি ফলানো তো মুথু মাই বলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহায় আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহায় ওইখানে নি চোখ বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে nung sanan musungnan nung saya hangkai ungya awunang saka abo je buji nai to buji thong buji ata bo jesu khanapham bujiliya nini asuk thaino keplena ni bagai abo kiriya boy nini sathaino saya hangkai abo nini losia abo nini u besab betui busuk bongni solos ngai nung ok thaisa sakaino nini yakung ni yapatala ni ha kemaya ungnai hangkai ba nung ta ni bagai saya tongai ba borong joto no thinai sabla ha murung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাংবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই উংনাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতকয়া পুগমান জায়গা পুগয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক ni kok thai nangmani jagabo nangnai hingkai nangmani jaga nangri thong obti hini angwan sugota hingkai ang nugya ti pramothang thong TSF ungthong TISF ungthong NGO ungthong বিভিন্ন society ungthong buko ang nugya bla ang thaisa mungse samaniya ko hingkai abon bagai no borok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau ఇంకా tabuk tabang ma media ni bisingo intellectual hakeba advocate ni bisinti tabang ma hai Right to Language is the Atrocity Act 1989 the right daw tongo kebo ni language okhaino serimania abo tubino 1989 ni je is the Atrocity Act ni bisinti language na tui যে কেস খাইমানো এফআইআর খাইমানো হলে যে গোबां কক আসাইলাই দमानि যে তিনি দাবो डॉक्टर सीएम डॉक्टर मानिक साहा जे आबो हाके काइसानि কক खाइना बिनाय खाइमानि ना एफआइआर खाइमानो हले जे কক ngै आवाय ngै दमानि आबो तुइनो नंबो हाके अफियाव मोनला जे बासानो तुइ जे कोनो बरो दक आमति खाइगानांके आइ राइदाव थांगे आबोनो एफआइआर खाइनाय खाइमानो हमानि ना সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগাকে তামসুল লেখাবা আইন ni লামতি থানাই নেতা ni লামতি সামং খাইনাই নং খাইমানো হি সাই দং হংকাই তাম খাইয়াবা আবনে আং বারবার সাও ময়ূর বলঙ্গ মুসায়া ফং খোলা জায়গাছে মসাও peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hingkai bobini o bekarang nang hingkai bolong ni officer officer nang nung khlaiman hingkai tam sulekha dito hobe korte hobe ami kormu hingkai nungbufor hinai ba khlaina manono sab yak khai tongkha ba ga abo borok khlaya hingkai sititui bo khlaya hingkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hingkai damra ni hlibo samung sugya gila MA pass BA pass tongle chung tila khapara rung yase khapang phiagai kalai kithik khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoia khlai tong hangkai sinai bor re tani porda uklok tong abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaino nung sanani bagai nini san thaino nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini ciar tini tongo tini keri nini bosong to tonglai bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangde wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khaisaya phuise khlai to nani bagai to obo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni boro khaba ba janaba nini kok thai kama hangkai nini tipramothani borok hongkai abo khatorjak dengna ba
nini kok thai kama hangkai BJP Janajati Morcha ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai hai deba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhasha no protection khlaini bagai Bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানুবলে তিনি ভাষা আন্দোলন বিসিমতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলে টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত पाकिस्तानी बिरुद्ध आंदोलन खालामले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तुइन चलेनाय तम बीजेपी तंखांगाय सीपीएम कांग्रेस तंखांगाय नोंमा मुया आमंद्रु पगनाय देब आं आगेबो साबला नोंमा निने चाखतु मसदें पगनाय देब पखांगा अब नं निनी बसाबुतुइन थिनां निनी बसंगनो ततरा सेबो हाकर दामा हाइबला आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आं नोंसे नामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबिया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हाइना जरानो न नायसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम नै आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खालायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरकनि बखानो वानसुगो तिनि खालायफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंनि मानो तिनि हाइफानो ताइ निना उंनि मानो बीजेपी हाय इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खालायनानै बागै जे नायमानि आबो ताइ कुनि पॉलिटिकल पार्टी नायया गाबोन बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक ब जागा करखा जे ताबुक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो कबां एमएलए रक दंगो आबो बमति खलाय आगमना नां जे बरक रक आगे वो रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजि खै चावो हिनै साबरो खापां स्रांग्रिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अ बरक रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग अब जतन सिहरो आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिं नि दिया निनि वानसुग माने न नि खुमनि बाहायनो अब नुनो दे पिनाय नागा पिया बंगराय दे पिया बंगराय पिया हंगाय नबर फानो मा पिनाय आबले साबो हंगाय आउन बागैनो जरानो नायसिं तातंग दे यागो गरि कांतुतुई नुं 11टा मीटिंग हिसाका यागो खे गरि दंगो नुं थां सयखा 12टा अमतुई नग लीडरशिप बा अमतुई रक वानसुग पुरुं रक नगो आसुकता तंगा सितो तो दरा खसरि बायका जों पाइथाक फासिं थांनायसिनाय पाइथाक सुमुं कायसा दंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रिया कोनो बागै माइया अकबे साननाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय दंमोन जे माने ताबु गजरा दंखौ सालायनानै बा सानलायनानै साननाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय साननाय बरक मिलिलायखे जे साननाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक साननाय माने जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द फरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदन लगा नों साननाय नुकुरनो क्लियर के सारि बुकु जों बाहायके बहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा थाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर केस सानबायको नों तो कक सामसुं माने अब आनाउ एलएम बागसे माने खिसने रि बाहाय मा तंसु इजराइल द फारक बंगने हावो थांनानि बागै इजिप्टनि 40 दिन बाय थांना नांमा जागावो 40 बोसोर नांखापुं कायसाबा कायसा सतनलाय सकलाय लेमानि जागा हिमनानि रंगिया बुनि दफानि बागैया बंनि उंगनि बागै 1988 बोसिन बरं बागै मायो 2018 बोसिन बरं बागै मायो गाबो साननान बरंगिया नाना बरंगिया बुइता नादे नि साइतंला के ताबु भारतवर्ष जतनि माया गोनां हेके ताबु फाइनल दिहि समनानाय दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु
जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसीजन नाउ नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसीजन नाउ IPFT नि नेतारक यंग एन सिंथं नेबार बाबुंग थं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय आनि दफा हदा मुकुमु हायुंखा नरक हाय खलाय लांजादि हिनै थाइसामु सावयब्ला नुगियाखौ आं ताबुबो त्रिपुरा राज्यनि जत्तनि उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानिब्ले आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरगनो यखाक सुका खलाय तुइ खानि आरो खलाय जेपी नादा संनो रहर दिल्ली थांगा आं अमति नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुराले नि कक थाइ कुरिखा ताबु तामनां आवर पाने सावय कारण आनि कक आनो सिनियाखौ बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरानि सिनि फानो बंगनो तो सिनि ब्ले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरालेन बोरिया यूनियन टेरिटरी बोरिया अब ही साजाक फाइफानो तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनाय स्पेसिफिक सामान कुरि खबला सामानले ताम साकाबा आंनु खामले लाजमां सिंसासे और सिआर काहाम जागा रिजागियो सिआर काहाम खलाय सेटिंग खलाय जागिया सिआर काहाम रिया हिंचे वर्क आउट खलाय फाइबलै 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाब्ला अब्दि खलायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापांस्रांगै जे बरकनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो साया फं जेमन सुं चालांलिया फानो ताइकबन बदल दे साना गाबो ताइबो साया उनको हाय तखा बसाहाय तखा तक्तुइ गफरके फुदुलु दुलुं फं तखा वानसुक फं अबले बगा हाय फुरान हिमाने तरुरुक समरुरुक फं दिन बालुरुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आउन बागैनो आबु रायखो जुंमा हाय सानजांरुरुक खनाय फेंसारुरुक बोलका हरुं खांका बुआसे कल अंखर फाइ मा हाय अब शेयर काहामनि बागै दे रांनि बागै दे पोजिशन काहामनि बागै दे हेगा अब सिनि ओ जे लंग रेंज नाहारबानि अब पगलाय थांगो हेगे ताबु सुं तो ठीक जगह मा सगैया सब सगैलिया सगैनेबो नांलिया कारण जेबाबे लेंसुका लाइफ नुं जे जगह TSF नि जनरल सेक्रेटारि हिनाय नुं आंदोलन खलाय फै नुं फाइल सकमि खिबो अब तथ्य कुरिफानो तथ्य आसे प्रमाण नाय हिमानि हाय अब जतनो सिउ आब्रन TSF सिउ आब्रन TKS सिउ यंग एनसी बारबार सालाखो अको कथां तंने गिला तंगो दा मनतो सं जतनो साउ TSF खलायने आफ्रो दा मनतो आफ्रो मनतो कले TSF नि आफ्रो जले लायो दा श्रीदम TSF नि आफ्रो ओ जरनो हायंग लायो सुंखा आफ्रो कॉलेज लेवल तंगो स्टूडेंट TSF खलायसो सुंखानावै सुंमो थामथि चावो गै अब जों साननो बरुंया आदाय खलायनो बरुंया आफाय जों तंखा गावन बागैनो स्ट्रंग लीडरशिप ताबुक तो बुबागराने बिसिंति फाइगांखाय जों आसाय दङ उंथं ताबुक BJP नि बिसिंति जेंमाने उंखा बंनि बिसिंति जेंमाने उंथं ताइफानो दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतिसे नायब्ले गै BJP रिना मुसुं तंमानि जरावो नुं सानने रोंया हंकाय उंयाबले जे जगा के नि नगो फानो जेनि मोहन भागवत भाइया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो अपॉइंट नानान हंकाय मासेर पर मास अपॉइंट नानान नांगो बुबागरा खाय तिनि फाइका हंकाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर मालायमान बुले तिनि न जेनि अमित शाह जी मालायमान बुले बरक सिरि नै ताबो हंका ओ जगाव जदि जों जतन मिलियो होय जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंमानि खसखा राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंमानि जों ताबो BPL अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गे जों आगे गोबां तंमानि ताबो खसखा जों ताबो आगे गोनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदार नि याग रगो ताबो BPL नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय र खवाय हिंकाय आगे खवाय माइ गोनां सदर रां गोनां हिंजागो तालुकदार बसं ताबो तालुकदार नि बसं रग रेगा काट तुइ मा तंग सिरिया तालुकदार फेनालाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खवाय हिंकाय दुरुन जादा जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनि 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गोनां मांसे हिंकाय ओ बरग ताबो ताम तंग हिंकाय जतन हांसाजाक राम प्रजाक लेंजाक कोनो साबजाक yang tongkha
aboni bagai no je kurung rok bus kamu phayo sapja sitong nin to chung to ang to begiar tong gaun bagai no jorano kok hasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse namna nangnai je kurung rok puilano joto khapangni takhoktai thuksong nai tongnai joto no khapangni hamjakma seisiba yaparo in khebe je hasteo tongmani jora rokno pe je chung koglamo ti haisotaka tini nei koglamo kha interlocutor finally no pe nai hasteo bama media ro awai ni tongmani abnoti thanai salo महाराजा और किशोर मानी तो सारा मानी या 8 तारिख को फाइलिया मणिपुर जे इनसी वायलेंस के तांगांग परमानी पे फाइलिया या अब या गुला है तैसा साथी का 12 तारिख को फाइनल 12 तारिख को वो फाइलिया अब न तो नहीं कमना मीडिया है के सोशल मीडिया रो जे आवाई मुं तमनी अब न तो न सुन किने सालाजन फासिंग अब न तेरी सालाजन फासिंग अब चिने हाय माजा खाया बरमब्रान बितु टेबरमा गरेके सिनियर पुलानो नन लाम सबो सुन दिनैनि कग्लामो पुलानो सुन मुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेमिस रे फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनाय को 12 तारिख को फाइलिया अब तुइ हास्ते गोबांमा आवै मुंबई तंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकिब फाइनाय गोबांमा हाय तंमानि आसले इ हास्तेओ ताबो नंजे ए ऑफिशियल भाजिंतै बबा हाय निने इनफरमेशन टं लोकर प्रोफेसर साइज सान बाय को ऑफिशियली तिनी स्टेट गेस्ट हाउस फाइनाय हिनाय मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालायजाक आबले आं खोनाखा ऑफिशियली जत चुं आरो तंसुगिया फानो खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया ऑफिशियली तो अब आं सिया फाइनानि हेंकाय तो फाइमा दं कारण दिल्ली नि सिमगिला फ्लाइट फाइ दंलाय दान बागै फाइया आबनो हंकाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हेंकाय तो फाइमा खामु और विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया नै अब तो बनो सुंगै दे अफाइद कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इनकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले ओ फाइनानि हेंगाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा दफा रकनि जे जुंजाल उंटंमानि इ हाव तंगतु तुइनो बरक जुंजाला तंखा आबो इंडिया गवर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकल दि बाहायख्लायै आबो ख्लाइमान नै रिमानि आबो फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाया सनि फाइमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया आबो खाय तो दिनाय ख्लाइमान दे तामो दाबो तो गथिया कारण फ्लाइट दगजे फाइ दं बे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै सिनि बर रगनि जुंजाल साल फाइनानि हेंकाय जुंजाल तो गोबांमा आबनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैनो तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैनो ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिगो इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो अब इंटरलोकेटर नि बिसिंगति या फानो अब बिसिंगति किला सालायमुं तंगो जेमन इलेक्शन मैनिफेस्टो रग बा विभिन्न सालायफोर रग एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग रग सिनि बरक रग जेला हानायति तंगमानि आगे बाहाय तंगमानि ताग बाहाय तंखा फाइनाय साल बाहाय तंग उंनो तार माने आगे नि लाइबुमा ताबुक नि जे चले तंगमानि थिनां नि लाइबुमा बाहाय उंनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक तंगैनो सिनि बरक रग न जत्त फाइजिंगो तिसाय नाइकलै सैकुरुं साबो वानसुक कुरुं साबो हिनाय विभिन्न पुरस्कार रगनि तंगो आबन बागैनो इ अबो फायै बीजेपी जनजाति मोर्चा रग बाय फानो कक फाइसले सुं फाइनाय
BJP rongni je election manifesto tongmani ADC wo taibo empowerment khlainai BJP li election manifesto no tongo thanai 2023 ni election manifesto istihar ADC ni taisa empowerment khlainai ADC ni taisa khomotari nai ADC ni EM CM rongna taisa khomotari nai bangno rangni adhikar taisa rijak nai hinai abo suijak tongmani abo rok taisa fulfill khlainam bagai abo interlocutor phano ungtong aboni bisingtui phano ungtong BJP जनजाति मोर्चा रंनो सावैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय abo sungsi abo je I hastewa ti promote ni asing tai je interlocutor not tui nai je interlocutor man khangkino je ti prasan সমস্যা সমাধান জানাবা কইলাও যে অমিত শাহ মালাই interlocutor সংনানি হিমরবো hastewa kabama tongtong laikya baji sok laikya aba hai ngai phakya Hingga tahu, saya kok interlocutor nanti mangsi kebangma lukurok, kami am tadi lukurok, khatung khaja interlocutor mangka, sini mantai manka, abah kira kok kasih itu. Hingga tahu saya sama tangan, interlocutor mangka nanti perasaan ini semua samadan, baborok ni mantai borok ni problem solve mbak, bawa kira ni. Artinya kita sungguh jangan je interlocutor nanti ini BJP hapang राजनीति थुंगी तमखा अब हाइरो को कासाई तमनी बो हाइ किरम राजनीति थुंगमन तो आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव नां सानामु जोङो तिप्रमथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों तंथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया किन्तु बाक्सा चिकन मिकन सोशल मीडिया रो आक्रक सको अनेक दिन आंदोलन परे इंटरलोकेटर मांखा तंथका ने अब मीडिया रखसे साबो जेमनु काइसा ताबो जने दंगर दे तमाबो रक नि आं काइसा सुनुगो किन्तु तिप्रामथानि कुनु लीडर रक जों इंटरलोकेटर मांखा जों जत्त माननानि थांतंगो नै आं सामानि आं खानायाखौ किन्तु कखै हाइसे इंटरलोकेटर मांखा हंकाइनो जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंके रायबाय मांखा हंकाइनो काइजाकनो बागै रायबाय मांखा हंकाइनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं काइजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कखुरै इंटरलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि काइजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरुइबाय रायबाय कक सावै सलाब नि कायदानि बागै कक साका हंकाय जदि खापे लाया हंकाय ओ बुरि हरफानो इमां नुकबानि हामिया हिमफानो पालापालि मानब्ले फेर थांमानब्ले इंटरलोकेटर मान खांकायनो जों जत समाधान उमिया NSCN नगबाय नागालैंड नि बलंनि बरक रकबाय ओ इंटरलोकेटर उमानि बनो ओ एके मिश्रनो गेतार पर NSCN नु समस्या समाधान या खबले ग्रेटर नागालैंड या खबले Nini Assam ni kisapat Manipur ni kisapat doi je jagan naga tongo o jagano no sini ha o jagano ni sini ras sole nai amtui hinai himani unya khole engai he tabu je Nagaland ni kabama isu Nagaland baje according lai mani abang tu ekebisno no interlocutor songjak apru songjak tabu Tripura hastewa bo Tripura sarom ni somjuka ta manai junjalok tei Bono Chongpika. Greater Tripura Land ni sanmungo constitutional solution ni sanmungo bono Chongpika. Aro se সমস্যা সমাধান ইয়াকো aro se bor ni manthai manyako ekebisno interlocutor chomani yagulo. Get Tripura haste ko mode manno bahai ni wanso bungni analysis bahar. Ani analysis singkai to aro NSCN ni manthai mayako hingphano Tripura bo mang lakhaiya. Aro ma ephane Tripura mano. Tripura hingkai Greater Tripura Land ba Tripura Land ke riu opti hingkai serai Greater Tripura bo ria Tripura Land bo ria hingkai ni Union Territory bo ria opti hingkai bahai Delhi ni okra ni hano tudul tongnai rokne i serai aboni bisingo সংবিধান ni bisingo phano সংবিধান ni bisingtui Additional types of honey commentary then revenue empowerment. Direct no fund in Honani. Getting a hano nungno
ঠিকঠাক খাইयै আবো চালকনানি আগেরম দি তাবুক নদ ধলাই উনকুটি জরাতুই ক্লাস 8 পর্যন্ত চালক মান্য এডিসি প্রশাসন 1 নিসিমি 8 জরাতুই তাবুক হেঙ্কাই 1 নিসিমি নার্সারি নিসিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত চালকনানি ব্যবস্থা অক্ষমতা এডিসি রিজার্ভ নাই ইনকা অরব তাবুক এডিসি পুলিশ রিক্রুট খাইকা হেঙ্কাই অরনি আইজি ডিআইজি হাই বড় রং ফানো আর নাইকল দিবই আবো পুলিশিং সিস্টেম নংনিব উংনাই একা যদি স্টেট গভর্নমেন্ট নি পুলিশ ন মেইন কন্ট্রোল খাইনে রক ন ও আবহাই রক্ত উনকো উনো সাজাক বলে বিজেপি নি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ন ত্রিপুরা মথা সায়াসানে সেকাং ত্রিপুরা মথা ডিমান্ড খয়ানে সেকাং বিজেপি জনজাতি মোর্চারা অলরেডি বিজেপি পার্টি রাজ্য তাই সেন্ট্রাল ন সাওয় ই দফানি বড় রক হাই হাই উংখা আবো নরক হাসালক নাইবা নরক ন নাইদে অবা जों বিজেপি জনজাতি মোর্চা নি সাইয়া ফান নরক তো সিবলে হাই ফানো ই বড় রক ন যত জায়গা सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास सिंगैबा इ हानि बरक रक न कमाजाक न कमारिया उंगानि उक्लक लाइजाक न बसकां तुमनानि लास्ट बेंच ने स्टूडेंट न फर्स्ट बेंच तुमनानि हिंगाय इ त्रिपुरा राज्य ब 28 टा 29 टा त्रिपुरा इंडिया व राज्य त माने बिसिंग अबो काइसे उक्लक लाइजाक नि जों साजाक बीजेपी जनजाति मोर्चा र जों केन्द्रनि नेतारक नंखाय बीजेपी उक्लक नि छात्र न बसकां सेतलांनानि नि साव हंगाय जों राज्य ब उक्लक लाइजाक बले जोनो बसकां तलांदि हिने बागने तिनि गिला स्कीम रो गिला kaham स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गाबनि बागै न ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानि हेंकाय जे दिल्ली ननो रिनाय न नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाइले दान खाबा आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबागरानि नेतृत्व न पुटन फुनुक नाबले आं पगमा हायंखा बुबागरा फ्रो कांग्रेस दे ना बफु उंखना फ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नाय दे हेंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमुलुंग जत दुकान से बंद हेंगाय यांग 12 तारिख जेफ्रो त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो हेंगाय जत दुकान खोला सादी नुंगदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक तक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता हेंगाय त्रिपुरा मथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेंबली इलेक्शन ताउ पर्यंत बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नग थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सक्साय रिमान रक गय बागान सक्साय रिमा रक अंतिर आं नुगियाखौ किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि साबनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धे न त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बाय नेम रगन बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजार्व आं नुखा इभेन जों ओ जे पलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उल एस्टिमेट खायनानि बागै ऑब्जर्वेशन खायनानि बागै जों जोंनि मनाइती पाकाल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायमानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय फेमाने आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरक रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागारो अम्ति उनको कावै दङ कावनि बागै न फाइनै सालो हातार जे टपिक न तंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो संजा गई जे एकेमिशन जों काहमानि हाबो नोटिफिकेशन फायको काहमके ताबो एकेमिशन फाइनाय ताबो के ताइसा हाने हाय एमपी बा एकेमिशन बेरायनासो फाइनाय के साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिनो आबन बागै 12 तारिख फाइलिया आबो हेरो नि तमन मेन इंटरलोकेटर नोटि जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै दंमाने राजनीतिक जे खाय दंनाय माने बीजेपी के साखनाया हनै दंमाने
abang clear ke public of je confusion kamu nang bawa hake nonton जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा तो माने बा abang बादे public of जाते abang अपना जाते confusion नेते साइ साइ तामो होमाई বিভ্রান্তি মিলে লাভ করে বিজেপি কোনো দিন থংয়া বিজেপি থংকা হংকাই ইন্টারলোকেটর হিফানা সঙ্গই থাংদি নাইদি হিনাই সাজাকলা খাংবলে ওয়ান সুংনা তো হাকসাল চতং খামু নংরা তুই খানিয়া আকয় একলাই রহর ফানো জেপি নামদার সংবাই বিজেপি नि কত কত নেতা রকবাই কক সালাইনানি আসুগ বুসা উংনানি নুংলি সা তনে দিনানি আভাই রক আসুগই চা কাপসা নগে কক সালাইনানি পরিবেশ উং তংবলে যদি উংনা গাং নন নাংয়া নঙানো অপমান খাইগা নুংমাই কক সায়া হিন তংন খাংবলে বিজেপি পার্টি বদল কতর আসু বখা চিকন ইয়ানা হাই মা তংতা বখা চিকন ইয়া বখা পোয়ার বাইনো ওয়ানসুগো গাবন বাগৈনো আংকা হিন বুইনি খাপাঙ্গো খাকো সমনাंगिया তুই নুংলে সাবনি পক থারনাंगय নিনি দফানো ম থাंनाय সাবনি নগনি বিথি নাंगय আনি সাকনি কাসাবা হামनाय আনি সে বহক সাবো একে মিশ্রনি বহক ছায়া আনি দফানি বরক সে বহক সাবো अमित शाह नि बहुत सायाबला अनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि क्रियाबला इनके नुंगले तामनि बागै बुइ थामसि साजाकनाय जा सामुमां नुं खलाय तंना नांबा कारण मसानो खाय नुं टेक्टरिवो मसाबाय साजाकनाखै नुं किरिवो तामबाबो मसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आसिको नु सावो hingga nung tai se o a kotor na se nung themanang sari hingga ba abon bagai ne hinang bithi chakai ne thuinai jak bithi ne phana babu abo sadi hinai sinja bithi ne phana chari khang kai abo chakai ne nung hamnai hinai chari khai ko na chai pai ne bele sarai ba nung ekdam paracetamol no phana sabai nung tabung sadi ya kan na khangar sakak re nai hinga chak lagle nung bo amte khle ne sanna nang nai nini tamo बिनि नगो थांगय क्लोज दुरो थांगय बिनि खुरिवो थांगय बनम मताय हाय खलाय नगय आव नुं न ताबुक सुं कमाय तंमाने आगे सिफानो ताबुक ताइसा हाय हाय उं तंगा हिनै ताइसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस नि जुगबा मीडिया नि जुगबा बाहाय खलाय बन बुजो गयनाय कारण हाय कटमानो चालक माने बिसिंते इ जेनि उनको नबो भारत हादबो चालक ना हेकाय कक लाया निनि दफा खस 12 লক্ষ 13 লক্ষ বুমু পেয়া নরবাই নরক সিবি ওয়ালাই তংলাই বুয়াগিন সিউ এনএলটি হিম নুংন এটিটিএফ হিম নুংন নুমাই নুংন কগৈ থইলায়ো এই জিনিসটা নুগো নুং 184 জন বসং রাজা চাই ভাইয়াই তারপর নিনি দফানি বসং তারপর লেটা পেটা সাকবাই সাকনে তো বসি বলে নরক সানমান কাইসা ইয়ানসান কে কে সানো kaisa tipra len sangka kita ke nangya hina kaisa roman sangka ke ni bosoni borono nangya hi saw bobo bokhor cover sana palable buine se cover khlaible je boro ang to bumung pondo sawo je boro roman script ni diban khlai final roman script ni bridge chaw je boro ni muku mu huk buni kok no आंदोलन khlai ni bo thik jaga asugoi khanka abu kok thangu abuni bagai no nung manna ja khlai sanna ni chung saboni bisingti khlai chung ago khaisa borok bakha kaham ung tongmani jara बीजेपी पार्टी ने ताबुक भारतवर्ष जतने रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांजा तंखा नेने चिनी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनी पंजाब नि इलेक्टेड उं भयाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी उंसे ब उनको बुले प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से ब चिनी नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी ताम खलाय के 10 বছর मुंसे खलायबले जे खलाय माने बीजेपी ने खलायबले शॉर्ट टाइम नि बिसिंगा जदिबो आगे रिखा चिनी तालिका हामिया चिनी ओ उनको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग माने बंगे आमनो ने एडी सिरक मानो किंतु ए जे सेकेंड निंगनि मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जराबो वापिसे जंगसे फन सुंगायबला बीजेपी नि बिसिंगे सुंगिला मांखा ताइबो माननानि बागय ताबुक दरकार ना हाकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि आईपीएफ या कवय साब हौसा खलाय बीजेपी उं थांबाय का हांगाना जों बीजेपी उं मैखा सुदे चिन मानथारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मथांनानि जों बेरा खातरय रिनानि जों तो हाकाक थाना हि हेबला
जों तो बांग्लादेश का खाना नहीं जों साइड में थाना ही किया बोले जों टिप्रालन से सानो इंडियन टेरिटरी से सानो जिनी एडिशन एम्पावरमेंट से सावा हिने सालाया ना बोला आगे 10 तारिखाव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालाय मानफोरे बहाय आपडेट दं नि फारसेंखै बा पार्टीनि फारसेंखैबो थाङै मालाय मानो आं सानमंरबनिफ्राय बबाहाय बिसिनि खबर बबाहाय आं टिप्रा मथाया बा टिप्रा मथानि कक तो आं खाना होया आरो रिसारि मानि आसुलाय मानि फटो नुका तामबा सालायकाबो बंसिसनाय बं बदल पन्दसि सिया बं ताम सालायबो गेटाबो तो सिक्रेसी मेंटेन खालायनो तंखना जत सक्सेस निकुलो कायसे सिक्रेसी तंना नांमा बा गे तंखना किन्तु अब थुंजाना जाब खालायनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा गता टिप्रालन दे मानखा हिङै राजबारी वो बाजिले फाटिबान आं नुखा गे अब आगे बो आईपीएफटी फुरु यंग एनसिनि बिसिंतै मानखा हिङै समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्र पाइखाबले राखै चाले माने गा अमते खलायै जोंबो बुटुवा खलाय चिनि बरनो सुंनो बुटुवा समा हाय नु जग अमते खलाय जों खलाय माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागैनो याकबाक दं खाता ओके बेलाय के हामबाय असो कतेमा जरा मै नरक नाय तंमनि बागै इंटरलोकेटर कामो बुप्रुमानाय कामो खा बबाहाय जरा अब हायरलते नरक नसुन हायखनारका पाइथाक हाइसिं सुनंगो जों थांलायसिनाय ताबो जे इन तंमनि जरावो अब हाय उरुमुरु ताबो बुप्रु फायनाय फाया केबो सायमायान दं पाइथाक कुइसन गावनो जों नुकुराव ताबो इंटरलोकेटर ना दा बिसि प्रायोरिटी रुपक नाय ना चिनी जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपक नाय बबाहाय इनि डेभलपमेंट बा एनालिसिस चिनि दफानि जुंजालनो न चिनि बसकांग तन्ना नांगौ चिनि दफानि जुंजालनो बसकांगै तनिवै खापांगो तनिवै इंटरलोकेटर तो सादिनो बफायकेनो जत समाधान हायब्ले बिनि साका ब जागा बिनि साकावो बर बिनि साकावो ब जागा आसुक थाय ओ जागाराखौ सावैनो बागै सगैनो बागै चिनि ब पर्सनालिटी गनां बरक लीडर रक ताबुक आसाई तंगो आसाइना नांखा तानि बागै हेंकाय ताबुक आगे तो राजा रकनि बिसिंगो जों नुक फानो ताबुक बुबाग्रानि बुमाबाय बुफानोबो नुखा दफा हदा मुकुमु हिनै आसुक खा नांदि सामानि र नुगियाखौ हेंकाय फाइनै सालो जेनि बुबाग्रा हाय बरक रक नेशनल लीडर उंना नांगो कारण नेशनल लीडर पिए सांमा सं उंमानि थैथांबायका ताबु फानो जेनि नॉर्थ ईस्ट नि नेशनल लीडर उंना निथै सराय रकनि बिसिङे बबो कायसा बा समस्त भारतवर्षनो चालक माननाय बबो कायसा किन्तु बसाक हामिया रक हि खनावो बसाक बाहायबो साइमिया किन्तु नों ठीक जागा थाङै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंथिनो नों जे जागा नों रिमाननाय जागा थां सगैना नांगौ ताबु चिनि बसंनि नाइकल तंनाय रकनि बिसिङो ओंखाय ताबु तालिका हामिया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों सीपीएम स्ट्रंग गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय केसाकानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो ओंखाय ताबुबो जों बीजेपी केंद्र दिल्ली आसुक दङ जों ताबुखाय उंसावका बीजेपी नि बिरुद्ध हिंखाय आबो काना बखाय हिम गुजा बखाय हिम याकुं खरा बखाय हिम माहाय आबो चिनि लीडरशिप गथयाखो आंखाय हिनाम ताबुक नों जे नंनि बिडियानि बिसिंतै त्रिपुरामथा आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस जे चिकन पार्टी जत बीजेपी फाइबायै जों बीजेपी उंखा जोंनो हाय रेडी नंरिनायसा नंरिदि हिनै उंगै बिनथानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नों कसाय तंनाय हायाब्ले आबनि वानसुं माने नों वानसुं दिता हंगाय बुनि दफानि बर रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रोसाबनान नामाखाय रोसाबो
nungkai je borok no rinai ni se bohogo yakago hungkai bahek lele bo nono bokol kahambai nungnai ba khapang kahambai wansuk nai ba aun bagana ang jora buji chung samung tangna nangnai jora buji oino chung yapri bo sena nangnai jora no samung phonangya hungkai ungya 5 বছর nung MLA ungkha abo 50 বছর ni bagai nung ungya nini je wansuk mani no nung 5 বছর ni bising ek salsa thangkang kai salsa khosokha nung o bisibani bising no nung khlaidan bagai nung yapri mari nai bisibah mani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bising goi no ungkoi maya jemon ang sanan musung je IPF tini borok rok Mudi bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk busago ung tongkha ek loge borok salayo nunglayo helicopter kalayo tini Amit Shah bai kok salayo tamba kok saka oro tong tutuise Baksa MLA মন্ত্রী hinga IPF tini 2018 no kok sawo nung saya hi thak thang sauka মানে পয়তো চালায় পয়তো salaya ni bodole borok baisi pয়তো salaya je pয়তো saya hindi je jaga thangka arebo pয়তো saya ang tipramotha phai derakhab la hintong abhai rok tako ngai nung 5 বছর ni bagai nung MLA ungkha nung bankun receive nung aro kok sanaba samanung yebla lasijak ble kirijak ble ngai nung ungko hungkai bolong bisingo thango hingai nung kok sai tongikha tar mane 18 mora bor mora longtrai sakan tango hungkai tiprasana thokongna bogai bokhabu prawai dofani bagai sai tongkha sana jagai sa salia parliament salia nung ekjon MLA ung phaigam ke 50,000 voter ni malik na 50,000 borok ni awaz ni saisung ni awaz sayabla ani kising member bo haibla 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বইদা মন্ত্রী সে উংজাক যতনি মন্ত্রী কতর ট্রাইবেল ন নাইকল নাই বুকুং বারানো নাইকল নাই খাতা খোলো কাহিনকে নুগো বলে লেটা পেটা আউন বাগানে হিন জরা কেবনো নাইসিং তংয়া ইয়াগো গরি তং তুই ফানো চুং উগো তুই ফানো জরানো নাইকল দিতাবো WhatsApp Facebook www.com ni jora aun mana jorano samung thepadi ani siar hamya tongthong ani samung ja hamtong ani kanmani kamchuli hamyang tong ani samung ja hamtong siar power money rang tongthai gari kaham gari milik nugo bele ang thamai kasle tongoi bele tambabo gaun bageno abo bunyono dusriwai chaya abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tagbo hai phayo kai e interlocutor fibro ka kaham place hai na de chung hai ungkha abo ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta saya mang se salaya nung saya abo ni saya to ka phadi kaham layano ki salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok joto ni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar norok ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokoro norok jora kedik maromoi nai to mani bagai chung pok lamo salaika interlocutor atari ke phainai bar tari phainai phagia angke ke salaika cyclone salai romai cyclone phainani bagai baksa khaya aborna tui lusi sukroi salai interlocutor man kheno chini dofani tipasa dofani jungal pai thangka haiya apani lukuro oba hai goma tung mane jarabo topic rokna creation nok ni kuskano tui phainai ini jarate interlocutor ni kolam salaimani pandawo chini boran kunan bidu dewa mai kok salaimani ini jarate asukno jotono norokna hamai maro nai to mani babi hambai बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान थाइस प्लामु याको एग्रीमेंट और साइन फाइनली रेडी सिंग जतो सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबन ले आ बाउ से सिंग तिना एग्रीमेंट साइन थाइमिया nga tini sing jotno सक्सेस सिंग थामा को जे कुनु जाको सिन बरक से ऑब्स्टिकल ने कासो आ कासमा बागसे सिंग तिनी सक्सेस सिंग इंडियन
abun ba tin sanamu sumo hari abun generation ole amtile ilengya na khakau karon chung jotono thansa jotono jotono obo nayu tini kok borono tui agi CPM সরকার তংফ্রুবো কমিশন সালাম জাকা পবিত্র সরকার কমিশন সালাম জাকা তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইমেন জাগলবো পাইসা স্যাটিসফাইড কোশ্চেন সালাম জাকা আ কোশ্চেনার ইউনিভার্সিটি লেভেল কলেজ লেভেল স্কুল লেভেল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল বিউরোক্রেট লেভেল ko na কোশ্চেন বাগজাকা বাগজামান ইয়াগলো বড় তামো নাই বড় যতন সই উনকো রেখা কিন্তু যত না জাগনে বিসিমো 75% no তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট no ঠিক ক বরম বা কাহামনি সাজাকা ngen amuna aba haken no তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইলান নি সামসরণ কমিশন হনিবো সালাম জাকা সামসরণ ত্রিপুরা তংফ্রুবা আবো রিপোর্ট খাইজাকা nge tabo kumo mukudda kumo kondo চৌধুরী হ্যাঁ কুমুর রঞ্জন চৌধুরী বিন ফুরব অঙ্ক জাকা যত রোমান স্ত্রী মাংস বলে তিন ধর ছাইমানো চোখায় চিন্তানে আ কোয়েশনের দং বড় সাপ সাপ আনসার কা আর নন পুরা ফাইল দেখলে রিমান না তিনি চিনি কবর সিনে না গমামো দং দং বড় বুসুক জরতে কবর ন হামদাগে বয় সিমা সিত তিনি ইউনিভার্সিটি বাহিকে কবর সহিকা তিনি যে চিনি ইন্টারন্যাশনাল কবর সিনে রাইটার যতন গভর্নর নেওয়ার থাঙে সালাইপুরু গভর্নর নিয়ার এবার 35 বয় 35টা বয় নিজি রাঙি পাইনা রাখা মুনফর কবর আপনি যাবলো লগ লগে ন ভাইস চ্যান্সেলর রিগে কবর খুলুক দিনি মা খুলুকা আকে তিনি কবর ইউনিভার্সিটি মুলে আব গভর্নর সে খেলা খেলা সালসেন সালো ই ফাইও বাহাইনো এনআইটিও বাহাইনো না তিনি খেলজাক মু কবর না আবুন বাগিনো তিনি সিন বড় সিনানা যে জায়গা সিন বড় কেবিং ওই টঙ্কা সিন যত জায়গা সাকসেসফুল কেবিং মা টাকা আনি খরকসা সেলফ সেন্টার সেলফিসের বাগিসে তিনি সিন তিপ্রাসার কলুগু মাতো বিনি সেলফ ইন্টারেস্ট বাগে বিনি পকেট বাগে বথানে পানো দেরি দেয় 12 লক্ষ কক সাইত ডিমান্ড খাইত কারো খরচাপন আমরা থাকি কেমন এ আবার হাসি শুধু আবশ্যক তাতে সানা মসু এসটি জিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল ক্লার্ক হুন্দি অফিসিয়াল উনকা অফিসার হুন্দি চাকরি ত্রাং টংমান দিনে কা বড় ফাইকা আনথানি এসটি জিটি র টিআরবিটি র 230 টা বুঝিনি এসটি রং সিট ও এসটি রং সিট उनका यू आर उनका समथिंग 60 दा 84 उनका एस सिरो ना के तो अब न एडवर्टाइज मोटर खाए बरो एग्जाम रुबाय क्या पाबताम खाका खर्चा दीपक दा को दीपायर हने कैश खाइरे लिखा कैश खाइर मन जागलो कामन खा कैश खा क्या कैश खाइमन जागलो हंगा का कोड साइर का हमना अब 50% एग्जिस्ट तो रिजर्वेशन अब बाकी मा आज पर रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे कोड राय रे लिखा Nggak 230 bisa kan 17 seman sena. Nggak 230 tahun numpa. 230 tahun di pasar ini ST ini amo kota seat kali tong backlog amo full kaya bagus sih. Nggak tidak amo itu सरकार तो clarification kaya amo तो बड़ा fight खेले अपना. Nggak je STGD senior TRBT पर senior bertak kan तो कैसे कोई kaya tab लगा. तो challenge kaya नंगे sih. Promotion क्षेत्र में हम तो एसटी सीट नो आछनो सुपार सीट खाय यूआर जतन नाय तंबाय था गोबां म जागा जों दाबो थैथौ केन्तु सिन बर बुजिया ना जों खाय टाइम बिसो खायनाबा ना जों म जदो दल साफुर मान आसे जों फारमानाय बले रे केबो फारि जों न लगिरना केबो फायनाय करे ए अबा हायसिसु आमन बागैनो दिपासारा निजिन कामसा हुकुम हुकुमदारना निजिन कौनदारना निजिन और मन स्क्रिप्ट बाने जों खाय सिन कौन आब्रिब खायना हंगा का जों
belakang important nami to karon tamu bo borok bangla medium ko nai tamu kami borok je chu jai rong nge chum bangla medium mar hoble nge tai to joton je chu na joton english medium nge bangla medium pori bule nung bu jor sa kai mana ba ha aun bang na chuklu tong le ulo english pori bai se nung tini sin borok america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai Delhi, Mumbai, যত নুনে নং বাংলা বেশি পড়ে থাক ইংলিশ পড়ে থাকে রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ে থাকে নং তিনি থাং নামা খুব জায়গা জায়গাও বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই এই আবন বাকি না মা ওয়ান সুতে কলাই ওয়ান সুবি जों সামুকটা থাকলাম আম সুসু কক এই অবা কেসো গোবামা তংনা আংসিন তাকো বুরং সানো মুসো অবা কেস তংনা কানো রা কেস চ্যালেঞ্জ মাকাইনা ta 16 tarik next day sebuah kes ta tinin sim kan sin ya ko heno barang ka bong ni jai nu ke wan ji tong ni bo no objo sadu se ya pa ngai ta awa ha si si so so li to ngai ta ni kok no su se buni do phase no ne জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই आनी चॉइस आनी सुनो हमने बिन कुन राइट करे सुनो बेंगल स्क्रिप्ट बाइस मास ने हेने इम्पोज खाने बागे आबन बागे ना तिनी साना मुसुबो नि कक न तामन बागे बन कक स्क्रिप्ट नि दागि तो एकटा ना का नों बिन स्क्रिप्ट न बाय दंगे नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेंड नों नों बिन कक न सोलों थांसेना नि कक न का कवि थांसेना कालनि न कक उलुट फ्लो नों थांसेना कारण चौधरी आं तो वान जे कमाय फन चौधरी सिने थागा कसे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहम कसे न एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन खाय स्पेलिंग से खाय माने इवन आं तिना मुं एंथनी हने सिना थागा बुई रेशन कार्ड रबो एंथनी बांग्लादेश की बाबे लेगो ngang तो सही में की बाबे लेके त ताम जाना गाय आबर आगा बुई बासा ना क्या आदि एंथनी स्पेलिंग के एमनी बांग्लादेश रखने बुई वान जा आगामन बागन कुन जागाव आं आनी मुंगनो बांग्ला बेसिने थाका बोला अब्दुल सतुबी आंना का आंनो सिरना या बकरा संकार ग बांग माखै न ठीक आबन बागन तिनी सानो मुसु तिनी मणिपुरी रक माइते रक आगे एक दिन साथा बन स्क्रिप्ट कमाय थांग बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट सुनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतु माति खलायना हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर media jotan bongni script un selama bar tabu umi thangma kya busu bal kha bar script selama kentu bar jotan thangsa khorasa intellectual script phuno ka obose sini jotan universal bongni manipuri universal manipuri bar gosina ba kya kedi fin ti prasa rangkai gosimaya khorsa tahu roman script se gosima garai ko nin script selama ning sana thaka ba naka ba hani tolabai tafat ahasing thabai आबुन बागैनो तेनी सानामुसु अस्ट्रेलियन अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंगनाय न हुन्तु नर आजागाव नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज दं ना काका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनी खर्चा बर वानजे कोंगाया औ बरोबर तिनी कुटो विटनेस सबमिशन थाइगा का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो ताबो रो जों सिना ना जों तिन ताम बका बाहाय खायजा सिनि बर सिया जों परिमान हिगा का कायसन कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै सिपुर केतु जों परिमाननि आं सिना बागै हने जों परिया ना खाको तंका सानमु जों तिनी आं परिउ माने साख्रि माना परिया हनिसे नों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागैसो आं नलेज बागैसो आं परिउ हनि मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखेन काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा हेन नों नि सेंटिमेंट दं थाना नि जिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने हनि जों जबा खाय दं मा जागाबो ना बांग्ला बायसे मा सिने हनि दारें सोननाय जों सेंटिमेंट ना रिंगिया जिन थि दंना रिंगिया
Ani future no bosi di sana sinai. Borok thang soike. Abuno washing suka bela ke joliwa. Sak joliu. Ano joton se murkhon kana siang kana. Ani peti prasa takotai buku. Borok taise sina na mawan su. Tan bagi ngekai joto jaga no jengkai thuitung joto jaga no sini yak moto joto jaga no sini brand distabu tan bagi ngekai जेकुनु थादा सिन बगे चाया kana सिन बखर क्लिन खायाव सुसुबे सुजामा आहिन थाउ ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावके तो कुनु बखर उजायो जे सिनाय रावके बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो ओंखा बरखा इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबोन बागे न खूब वानाव आबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को borok se je borok ne kok kemamani in danger mana borok protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ne ka bar lokote lokok ko borok sirisi tin simasun joton se research language in the world hune hinjaban a borok se tini khai nang roman script se ni saja to nai ha jotabun salah bangla script bang suisinai siriti bage sine robin bangla mana ke salah siriti bage bangla ba sine cerekdi bage nung ko bangla ba sine ha cirdi bage sine sidema apa rono wansung na gusu ngatam na bagi sin borok kising sin borok kebeng ang buno dusuya ko an borona sang dus maru bule jotan thangsa tinno no khana wanji ro busu bon ka sana bor respect tini Rabindra songit dangkum Rabindra sabu akabu jota jaga bor jekun program ko bor ekdom thik thangsa Sekacin kebanyakan dan kita tahu itu sesenkai abuno ustad dekat seng abuno protection kai abuno maniu kahan kai seng respect dari dia. Macam sumber tangsun. Sudah kaisana hanya sana ni, kaisana pulna ni, kaisana ukluga hanya sana ni, kaisana bahkan saya karena tangga kai bono soklan nangna ni, abuno masih seng nai. Election fight yang kabo Bono kibi bos thang mana answer thana amti ro mun sin selai to buli to pakai tamu je sinai nugnai borong no se mar honai kok satini borong no se mar honai decision making natini borong no se mar honai a meeting attend khana bagi khuni ro borong selection sinoro hangka jotona self independent answer nai অথচ উনি থাকা কব আরো কোনো কন্ট্রিবিউশন থাই মানে আরো जों थै आबन बागै आं सानो मुसुनि बरम फारि खासेबासि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चिफ मिनिस्टारनि नंनं खया सेक्रेटारियेट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा ती प्राव तला चिनि बुकुमबारा जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बचनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह खरसा बरो दिसनाव सारति प्रसानि कालचार कमन दंस खायले हैन अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनु लाइट बर खाय फादि जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागे फादि कायसे जाकाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक बर क बर बागे न सब खाय त क बर साइट सब क बर बागे न सब खाय त ताव ता कसे तामो दा बिखराय प्रेसिडेंट abo group
তাইসে যতন তুবই কাছে গ্রুপ খাবেন বড় বাহাইন কমপ্লেন দুবই প্রটেস্ট খাই আর খোলাইতো তিনি ইউনিভার্সিটির বাহাইন আবনতেই বড় চাইতো যে স্টুডেন্ট আবন চাইতো বড় প্রটেস্ট খাইতো ओंखाय दाल बिदाल प्रटेस्ट आके खाइतो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुं रलिया तिनि मुमो फक बर खंका बाहाके प्रॉब्लम फु तिनि तेसा खंका बाहाय प्रॉब्लम फु तिनि कबर साइड सब खाइके का बाहाके प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रा सा अंखरै सब खालिसिने नागेना सिनि कक बरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्ट मासिनानै सुनो इनफोर्स खाइमा आबति थांसा दंमा न आबाखौ सबदा खाइमा काकै जों थांसा फादिताय केवनो नासिलाय उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तक फिनाल खुनिया उइ फादि सब खलालाय आबसे थांसा न आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाइतो सीपीएम दा खाइतो कांग्रेस दा खाइतो तिप्रा मथाटा खाइतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु तिप्रा सान काइसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमनि फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनायसिदे पाल खासे फाइसिन सब खाइनो न उमि दामान फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफुन सिमि खाइने जों सीआईबी फ्रु सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाइ रखबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थां केदो जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थां रा तुबि रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रा तुबि रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सलाम जा तलाम थां जा सब केदोंबा 3 वर्ष केदोंला अबंस जों मा खाया अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाया हाइपनो आको होनो जों आफुरो सारलिया आवर बगे जों सिरि चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तां चुबु तो सिचुएशन बुजिया तिनि बांग्ला कक बरक जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो कक बरक बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज नै आजरा कुनु स्क्रिप्ट न कक साजा तो कुनु स्क्रिप्ट न कक साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मांगना हनि साका nga जों तिनि साका जे वान जे कक साना न तिनि कक बरक से जेस का मा सासेले रमनि एडिसि सरकार जे वानि चाइर खाइ तंना र तिनि कक बरक माने मा सानाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मा सेने हनि लाहा तामनो बरक तिनि एक्सेप्ट खाइमनो बरक एक्सेप्ट खाइमैनि nga तिनि जों एवरी मान देव जों ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हनि का कक बरक ड्रेस मा कानाय के बर काना कानो काइया बर खाइ तंमानो सततां बा खाय तंमानो आबनो बागैनो आं तिनि सानमो सङो चिन्ति प्रसारनो ताबुनो वान सुखसिदि नों ससियेल मीडिया सिमि आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा तंनाय तिनिको एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनबो कुनायबो तंनाय केतु तिनि सानमो सङो तिनि जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखननि सामु खाइ तंनो बररक करि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आब्र तिनि और कबर साइबो गथां तंनो नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउन यार कबर सायावै वाने कक साना सुरु खाइया এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বেং কামাই থামাইছে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বড়
movement for kok borok bini samusimia kok borok saitu soba bini samusimia desan ni simi samuyabo joto individual every individual tiprasa dofar uni samungamo tini oba hake bor tini sui tini ko sungno oba hake rado chief minister ni what ana sung geru khaina nang tini borsabo bar tera nokhor tiprasa no unko nijini kok borok no roman script sina ni bo bata khaina kenu sung khai menya taun bagen kai Cina baru thansa keri, joto jaga na seng politics tu huni sao, kento asal ni political right na tu nungtuna sering aku, political right sini, ane kok nak tamu bersini apa ane right, that is my political right. Abun bagino ku wana masih jadi Cina baru kok baru Roman script na hamzah dia hene, bagan script ini saya tengah dah. Tini nor sao ao chini do para sung kong na ke nor tini bon kalsa no nang nai tu bon kalsa no nang practice khai tu bon sam no sai tu bon kok sam no kok sai tu bon simon no si tu nga ka nang ti prasa nang pa ke nang tini ni odikar nang manai ni odikar mania agamo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga sok tu wo ha tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera woi ha age khai tului yakung su bor thang sokia chini ti prasaro kim chung buni yakung suna ja kento abono no omo chini culture aha agin dino chung nugui phai wa dini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu bor thang sokia buni moila buni citra abun hanga kai sing nai chini soriwo chini ngo thuyo sung abo dal bunai bo ba hai sing tiprasa ka hanu dharma pu tamo dharma chini tiprasa no dharma tamo so hindu boya christian boya sang tamo chini hatung hatai tima tisana sung khulung phaina bolong ba tong phaina tima ba tong phaina sung wathop khai ke matai khai Goria khai malimara huni chung ko kaba masih nin ko tong tong serabu nak chung respect khai li othoso buni ka jana sung romnan ni suru ka abun bangun tini aba hai khai bangun tini an ko borok an tini sikhat jabi tu abun bangun an tini roman script by mas ki yang bangla script by mas ki yang situ abun ti kut jokote bobagara governor no Submit खाते मेमोरेंडम no रोमन स्क्रीन में बाकी आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट 100 मोटो केस खाई में ऊपर आंगासन एडवोकेट ने आंग एडीसी पार्टी इनका एडीसी ने आंग एपीआर इनका वन जा खबर खरसा को बरक 12-13 रको को बरक सारे ताफन स्क्रीन ठीक करी बाकी ने कॉग्न न प्रोटेक्शन खाइना रखना अब ने यागलो हंगा का hearing mang tini governor sorry hanya governor file me ya governor reply di me hama ma dui bos lai thangka abni ya golo taisa acting honorable acting chief justice tongpur nga kena saka hari immediate obno sung solma khane taun ba tini oba hake script kuri kono bolkai tirpa government dusuo central government Boleh central government summon kaya, central government saka. It is nothing to do with the central government. It is the state chapter. State se decision mana na bono. Sungya ini saja. Abu korek ni kano. Honorable ko acting chief justice. Tahun bagai sini. Case suntek continue kali ya. Case sun dispute kaya ni. Dispute kaya ni. Kan sengka. Amu tahun bagai. Udah dene ni. Na abu kut se case kano kut ni sya. Apa tak guna reason orang nanya seng dispose kaya, apa nu tuh seng, taisya, apa nu sawo je, nora kaya kan nora kaya ni, nong hete, nong liberty tu, seng kaya ni seng song preparation naik tu, apa nu tuh, engkai, tahu seng, kut ni mai demi thana, dalam ni mai demi thana, kentu, tini tiprasa thansang tongkai, jese
script Bangla bepan suitu sung boycott khaina abun ya gulo gakai sung pressure khaina tini borok soba khai se tini Telangana hai Jharkhand hai Chhattisgarh hai ke separate state ke khaina manu gakai tini sung chini kok borno script ni bagai sung siri khok sung tini manya tan bagai sung khai jot jagna failure kaisa na karon sung thansai बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दर्शक फाइ सापैने बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापैने देवनागरी से कहा इको बरो थान सोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्तित प्रसा निजी जे हामजमन सिमिसिन सानमुसु दिना बरो र जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजना र बन बिसार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बरो इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिन बिन बुमु रोमन स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमन स्क्रिप्ट न सिबले बकि बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय तिन ताकसा सानमुसु थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनि फायसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बोसोर कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नक थाय दालान दं आरो नक तामजा आबोनो से तिनी खरकसा थुरुकसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि र जागा पाइ माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगै बर केस हारि थाका केस हारि मन परके बर ताबु एपिल थां nga abun साथे साथे एग्जीक्यूशन थां जावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगै रजाका कमिशन इनक्वायरी खायका को खायका ताबु हुनका का एग्जीक्यूशन जों सेना बरनो आ नौ न देखलाय नक्स खबाया कोय अर्थुसर न जागा दे उसेना nga ताबु 67 न जागा पायो नों ताबु लागा निनि प्रचार खायनायनाको ताई नों जागा दखल खायमानियाको ताबु 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाय बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी विकास थांनो जों फाइ ऑब्जर्व खायनो ताम nga जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायख्या एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायख्या nga जों नु पाइखे जतो ताबु आइन मते काय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफन जेकुन बर एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो सों याफन बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे गाका नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land kuno no transfer movement nga tini o borro sirisi tinsim tongai phaile ro bu pha phale kon thaka ni se doluk hunugai borro jaka mansi ne hni borro tini execution mute nga naikya bon ukil loki बल जे उकिल हार खामनो ठीक दा खायका खाया जों फालतु भातिनि तिनि परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगय नों तालागा म्यूटेशन खायमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा दुहागा सद बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खायमा बसा आमसो बरसे केस हारि जा नों जोंआरो नुगुतु आबो के आं खरसा तिपर सांगै आं खरसा दाबुनो आन्सार ना नांनाय ना सो फुल तिप्रासार आबुनो आन्सार ना आबो नरन वानसुति तिप्रासा न मा वानसुति खलाय
tahu je nini je question je issue no te je tahu salen thang to abo wan suna nang sini borok tahu kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics o politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaito nga tini ani kokno ang tamo bo sinai ani mane kokno ang tamo bai sa ang ko sinai roman script bai de sinai wan ko bo de sinai taini ni sanskrit bai de sinai jes bar bo sinai kasaba an odikar to tamo sinai ang jamusung abu ban ang siman tomo khai tini nang khorsa hasten mantri ngei tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity ST Atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 poli nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kaba ma to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihing tongkon bono mokali khaimenya nung tini ST khorosano omok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai menya khlai kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tam bo khorsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lakh kau borok sanai bo sabo je sungno bangla scriben mas sine ni sanai thajin nung sau kabama social media ro borok kabama salai tong ahai tong a social media o salai tamong nai je kunung khakeno social media phai jotno salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khaine jotno salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko जों दिनै 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo jodi no 100 kani jaga to thakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ahke lo salamu tongka abno sung choba khama ang to kabama pawo bo saka 2500 जों मेमोरेंडम सामिट खामिन याबला हांगर स्ट्राइक टका आबन याबलो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां खुनुमान अवरा न्यूज़पेपर तो आरोबा गोबां खाथि तो जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै बेफोर लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बुसु जति पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आप्रुव होननाय जोंमा खाने केन मासबन ग्राउंड फाइके खाने केलबे सामो नों साबनो जोंमा खाने साबके खाने
साबना उनके माखाने निसा सिमिलारली ताबो कक बरंनि रोमान स्क्रिप्ट हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नायकल ककपिन होनो न्यूज पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासाव कायसा काटिख्लाय जों प्राय 3000 जों नायकल ककपिन पेपर न बरफु ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन जों तिख्लाय आं निजि थाङै बाबु दाउसिनि बांकुन्द्रि बर दं ता दिलीप सं दं जोंआव बाहायके दायहेबर दं जोंनि डॉक्टर मोहन ससुन दं आबनो जों थाङो कायसा नगौ बाबु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सानो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो हुनका हने साव न तामो सिका परिमाण चा का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिने सुरुंका इवन चिनि एक्स एम डॉक्टर अतुल द बर्मा ब हायनो 1980 दाङो ना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मानका ते प्लस ब कक बरंनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केमन तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखे साना नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दायरि खाय जों तिनि केमन एगेन्स्ट या बेंगुर स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय जिन कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे गाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेंगके बरते काहके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन कक बरंनो तेम सागा कुजगति साना हंगाके जों रोमान स्क्रिप्ट ने मासयु ताउन बागे हंगाके कक बरं ति साना हंगाके हुल पृथ्वीबो हुल वालो ताबो तामो निन ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन कान्ट्री फाना फाइका निनि लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइका जे बर कक बरंनो संना थागा का जगत बर रोमान स्क्रिप्ट बलदे बर माने तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंगाके कक बरंनो बर ऑटोमेटिकली बर सोरनि मानु किबा बर साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनि बांग्ला बे जुदुन सिखा गाकाय पुइला आ बांग्ला साबमा वान जे कक साने वान साने बांग्ला मान हंगा आफुर से नों तिनि पुइला कक बर सुना का बांग्ला मास नाय बांग्ला सोरं माने परसा कक बर सोरंनाय हंगा बांग्ला सोरं पाइका का कक बर सोरंना मुसुनो बिनि कि जरा त बिनि एकटा टाइम पीरियड तंगना हंगा इंटरेस्ट बा तंगना हंगा तिनि निनि आने ककनो सानाने स्क्रिप्ट सुने थांतनि तिनि मानिक साहा हननि तिनि जेकुनो गवर्नमेंट जे तंग जेकुनो बर खननि बर साबो आने ककना ताम का सिने अब आने बर से दिस नानाय बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकारनि चीफ मिनिस्टर तिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंगथो बिनि थाने कोनो राइट करे जे अब आके सिने आबन बागे ताबो ना थाके जों बिनि अगेंस्ट मानिक साहा अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस जों खालामनो मानो दा हायबानो आन्डारस्टैंड बिसिङो डायलॉग नि बिसिङो डिबेट नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो विथड्र खाय आव बरन जे डिमांड खायमनि आबनो जों मार नाय हनै ब जुदिनो सावै इंया काकाय अतिप्रा हावो तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सिनेनि साबा कासुइमान आबा तिनि चैलेंज खरा केम कासुइमान तिनि अब खोनादि थांनाय चौमारियो
चंबारनि सिगां आबो जों साखलायखा त्रिपुरानि गोबांकुक बरफ भाजपानि हाफांनो नायस्लेखा भारतीय जनता पार्टीनि सामुं सित्रा बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन चिनी त्रिपुरा सारावहाय যারা ব্যাকওয়ার্ড বা আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশন বরংনি যে রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট হিন্দি বা এই সিভিল রাইট হিন্দি আবনো বরক গসিয়া বরক যে ই ত্রিপুরা হাস্তিনি যারা এই বিগ্রা বরক বরংনি বাগৈ যে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ বরক সাও কিন্তু কুবুই যে সামুং বুতাং বা যে ইয়াপ্রি সানাय नांगौ আবু বরক খাইয়া সিধা ফুনুংনানি সিমি এডভার্টাইজ খাইনানি সিনি কিছু সামুং বরক তাङो চংমারিনি রেজাল্ট নুকজাখা যে চং যে সাকলাইমানি কগনো কুবুই भारतीय जनता पार्टी बाय आईपीएफटी नि जे अलायंस थांनाय 2018 नि चंगमारियो बरक 51% भोट मानो ताकलायनि चंगमारियो बरक 40% मानखा 11% बरकनि भोट डाउन अंखा अर्थात मेजॉरिटी जे 60% त्रिपुरा जेन लोकरक बीजेपी नो नासलेयो आबो नुकजाखा किन्तु तफानो बीजेपी टाइबाइसे हाफांगो सकपाइखा बाहाय खायो जे बीजेपी नो नासलायनाय जे बरकनि डिमांड जुदा जुदा जेमन चुं लेफ्ट फ्रंट चिनी मेन डिमांड अंखा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ ताई बरक जरा बिग्रा खांग्रा बरकनि बागै ओभारऑल डेवलपमेंट किन्तु मथानि डिमांड बरकबो एगेंस्ट बीजेपी बरकबो बीजेपी नो नासलियै बीजेपी नो मसेंदी हने बरक आवाय खलायखा किन्तु बरकनि डिमांड अंखा बीजेपी नो नेसेनै ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि लामा सायनानै खायदि ओंखाय डिमांड जुदा जुदा किन्तु बीजेपी ने एगेंस्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा ए बीजेपी भोट कम मानखा किन्तु भोट बागजाखा डिविशन अंखा तिनी ओ लामाने बिसिंतै भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी भोटो माइनरिटी अंफानो बरक मेजॉरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजॉरिटी नि किसा काइनै सीट माने बरक सरकार थांखा ओंखाय आबो जे ओ गवर्नमेंट आबक जे अंखा बीजेपी आईपीएफटी बरक जे लुकुरनि बागै सामुं काहाम तांगिया खाइया आबो नंनाय आं तिनि न लंथराय बेलिनि होते किफिलो आं तिन फुङो थांमानि आं लंथराय बेलिनि बरक चिनि गोविंदबारी मानिकपुर चाकबेहा लंथराय हाथाय सागारगो ब्रक माइमुसाइया तुइक्रुई मेलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस संतंगो डाक्टर क्रुई मानिकपुरनि हॉस्पिटल बंद आगे आमते खरान दिन लुमनाय तुई टैंकारो खाई आबुक जागो इ गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुई केबो थांगियाव जागारागो बरक शुद्ध उत्सव खायो बरक तंथक जागो किन्तु खा खामबाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट चुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया जों सेकेंड लार्जेस्ट अंगैबो जे भोट बागजागबानि कारण शुद्ध बीजेपी जितिया मथा ताबक
অফিসিয়ালি বরক অপোজিশন পার্টি অপোজিশন লিডার মথানি লিডার না অপোজিশন লিডার কিন্তু ব জায়গা বরংनि কক ब জায়গা বরংनि আবো খরাং जों खोनाया বলে বরংनि जागो एडीसी बरक तो तबक थांना नांगो ओ कंग्रेस साख्लाय नांगो तामनि बगे रेगा रांक्रुई तामनि बगे रेगा सामung तांगै वेजेस मान्यां तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुई तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मान्या बरक माइमासे थुइतों इंखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि बगे फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय जाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे जाया अंका आबुनि सोलायबो ताबक थाइबो जाया कुकनाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবনো বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরালনি লুকরক ইজ এ রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি एंटी पीपल बरक बा सुक नाचले जागैबो बरक ताइ वैसे फाइमानखा आबो चिनि बागै बेलायखे बिस्कांनि बागै चायाव नाय आबोनो तिनुक जातमो बेसा कामियाम चयो ताबो बो बाक्से बाक्से गोबां थायो जों साबुन को खामन लामा कासुलाय दि बागै मासे मान हेतु आमुकि ताबो एडीसी आम चयो जे कामियाम चयो जे विलेज काउंसिल इलेक्शन नि तो इंयानि तो मन आमो दा मेन रीजन खाता ना आबो विलेज काउंसिल नि भोट जे आबो अंखा ताइकेसे आबो जे आबो भोट अंगियावैनो तुइक्रुई बा ए सामुंक्रुई माइ मसायाव आबो गाव गैया आबो अंफान अंखाम किन्तु विलेज काउंसिल नि भोट अंना नांगो कारण जे कामी आमसेनि बरक डेमोक्रेटिकली बरंनि इलेक्टेड बरकनो बरंनो तुदुलनि नांगो तामनि बागै बीजेपी नि गुंडा सान्डा शिकक बांकक बरक सरकारि रां बा सरकारि स्कीम न बरक चालंनानि आबो तंमानिया जेनि कन्स्टिट्यूशन आबोनो पारमिट खाया ओंखाय आबोबो कारण तिनि तुइकुरियं मानि तिनि लामाकुरियं मानि माइ मसियां मानि इज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आबो क्रुई आबो कुथुई ताबो नो है काजि आबोबो कारण किन्तु आबोनो एकमात्र कारण या आबो वन ऑफ द रीजन्स आबो अंखाय ओ जे इलेक्टेड बरक बरक ताइबो खरांग सेमान खामु किन्तु भारतीय जनता पार्टी बरक चिनी कन्स्टिट्यूशन न चिनी जे डेमोक्रेटिक रायदान आबो बरक गसिया बुखुक बाय सागो ओ राजानि मूर्ति नामै राजानि बुमुङै किछु आबो ए छुट्टी डिक्लेयर खाई किसा बुखा नाना नायो किन्तु कुबै कुबै खाई ठीक आछे आबो काहाम सामुं तांखा बरक ठीक आछे आबो सायां हिनिया आबो खालायका किन्तु आबो सिमिबाय चिनि त्रिपुरासारंनि हामकारायंगिया नं चिनि त्रिपुरासा हामचैरंनि लामा तुइ फेरां सामुं ताइ डेभेलपमेन्ट आबोनि जे स्कीम चले तंमानि आबोनो कंटिन्यू खायना नांगो आबो दा करिखा मुंसा करिखा उनसो आनसुमं करै सुदु नुकजागो फ्लैक्स पोस्टर ताइ लेक्चार आबो सिमी किन्तु सामुं खाय मुंसा करै जैसा कबो त्रिपुरा हामपेन बे त्रिपुरा मत होनि जे कैसा को आसाय तमने केनबा हापनि खासिनि बोले इंटरलोकेटर पजिशन आबो तिले इंटरलोकेटर तमांना इंटरलोकेटर नि मीनिंग तमो बांग्ला बायंखाय मध्यस्थताकारी चिनी कक बरबे हिंखाय हां तबुक जे त्रिपुरा हास्तेबो रोमान स्क्रिप्ट न तुइ जे कक आसादाय तंमानि लाई थांग्रा सालखिसा सिखां डॉक्टर मानिक साहा सीबीएसई ते टीबीएसई जे लेटर रोमानि अपोजिशन लीडर न जे कुइसनि आंसर वे तबुक जे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला बाय नाय सीबीएसई आबनो तुइ जे त्रिपुरा सारबो खरां किसाय दङ जनो रोमान स्क्रिप्ट बाय बो जरानि सिनि
kok borok kokno roman script by masrinai ba amhai sanmung tisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated bon saya tamne ka ang o dapana hamjar ba ani je serma tui serung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokon class 6 7 pori probo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai ni kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলক নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো সাকসাই ফেকাইতো সিনি গণ শাসন শান্তিনি ভারত কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রৈ তংলা ngano kera baksanai bon resamur কক বরসনা গন মানখা আং নুখা resamurta aban thani boibo tong গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamungo omahai je obono obi sap chaka ba omoni ti tabu bo bitok ong kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro da amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono apon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language tongo even borok jokhon ngo pro sadharon kisa boroksi manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu. Apa India bejo to khokwa ngai kentu borok bangu. Ga Manipur dok tini the 8 schedule. Je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak. 8 schedule. 22 ta language. Kaisa antane oboto dot nuk tongo. Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Nkai, Maithili, Malayala, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Sautali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, o bahasa bahasa, Nkai, abot bari Sanggidana security, borok abohai language satung. Nekokai, ang nanya mas cini linguistic officer tangkos koinai, ang tobo ang sagosiwo. Pula sekang sungnene o baista basa borok security khajak pro jokhon ake barni সংবিধান sangjaka kisu basa extend kha a sengjak pro koita basa security ka bosuk সংখ্যা pora pro o population be borna pro basa security kha karon je kono court kasari khajak taka abo kaisa nini তথ্য বা কোনো কিছু evidence বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আপনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড খান 19 টা বাসার খান পুলে সংবিধান চৌফরা ব পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি না খান তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বড় দেবনাগরী অক্ষর ক সুই না ওই বড় খাইরকা বুদু রক্ত মাথা বড় দাবি খাই মান খাইবাং বড় 12 13 খুব সমত 12 টাকা বাবা তাবো কিছু তথ্য ফিলানো বড় ইনকে বড়ক আবাকাই বড়ক তিনি borok bo echidol arone kaisa recognize language ka borok bo tabuk CBSE board jakan competition bun kai doni bodo language rokwas uje urdu basa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai ke borok abok borne additional subject bor porikha baru araisho mark ne korun ka ayes run ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sung maya kai sung tripura o jehetu kok borok gerui abo kono CBSE security gerui sin boro ayas ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai arate kaisa interesting kok tongo sin boro wasole sungpula sekang iko miawang je samani sini jara news bok hisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khanang kai যত প্রিপারেশন কাছে নং সুনা নাঙ্গো সানাঙ্গো নং হঠাৎ করিয়া থাঙে না তাবো নং অর অপোজিশন লিডার খানে বৈশা কা স্টুডেন্ট গ্রুপ রক প্রেসা দিকা ফাটফাট খাইয়ে যদি নং বড় সাইর কাঙ্কাই বিনা আনসার নং আবো সাউই মাত্র নং বিংগুলি নং মাসা চনো
nin thane ostro se kham ga kering ga nang mas nang guli masalai no ani ko khata sanai bab mature ko kaisa thachuk pan nang muya sini khage mu phuma ka hin tu mature ma kata ma o basa language se bo article budike phaika abono kisu expert boro linguistic officer boro ba tonai kisu lawyer ro ma tonai বাইরেন চিন লিগেল এক্সপার্ট অংফা মানা হানায় আবহাওয়া গ্রাউন্ড খাইয়ে जों তাবো অম বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই जोंखा চিনি বাকি যেখানে ভাষা কমিশন কা 2005 পবিত্র সরকার 69 পয়েন্ট সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা শিবিছে পবিত্র সরকার যারা বই তনে খোলাইতুন 69% বেশি 70% পয়ে ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আর কোনো পলিটিক্যাল নে কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও बोरै जरै स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बो आरो इन्टारभिउ नाखा डिसकासन खालायका वार्कशप खालायका आबोनि परे 69 नि ऊपर परसेंट खालायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक उंटाव खाबा का मानिक सरकार बरं गोनां जे एक्स चिफ मिनिस्टार नबन बरंनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारि क्लांखा जों जे और सार्वे के माने मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो तिनी चालू खायना कोनो ব্যাপার गया अबस्तेनि पावर तो तंगो आर्टिकल 46 अब डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागो आबां परीक्षा रवनो जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखाफोरा खायनो थांबा जे साखायथ सिनि तो पुलिस लैंग्वेज से बानाय बे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आंनि जि कक्सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ठ तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ठ सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फायदो आं बांग्ला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगन सनाय गाखाय निजिनि मानि कबय खां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फार्स्ट फेलियर समय सैमा मुले आं कारो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांग्ला खूब कहम जे सुइवा बतो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबुक तामनि बेगेसिनि प्रॉब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमाने अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां चाबि काथियागो नागरारि ताबुक फान नोंनि अधिकार सिसेको मो बासानि अधिकार सि निर राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा की सुक्रिया आना तो कबांग आं नायनायो मेरो आं किसान नेखा एकदम जतन नास्लाय जागौ जतन हाया गासौ सातन आं दहक्रै आं तिनि सामाहाय नर जे कमेन्ट हाया खायनो नर बो सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 26 জানুয়ারি से कार्यकरी जे खायजा नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक खापांनि लुकुरक नरनो जतन लामसबो तामनिके ताबुकनि इ जराव रोमान स्क्रिप्ट न तुयै हास्तेव टिका सारनि बिसिंग टिका सतफानि बिसिंग खाना गाजा आबनो किटिंगै जोंकिनि रोमान स्क्रिप्ट ताई interlocutor na tini chini programa chini haishapaika tini chini borong gunang bitu dagama nanu lamsabo ngechung tini e hastewo tabo kitra sorokni jungjal ke ba roman script tai interlocutor na tini chini program salaine abon bage khadni takokai buk somrono no jotona no nai tonane bage lamsabo 이게 좀 다고 충분히 다시 강하시네. 이 캡이 살다 살리시다. 그러니까 하스테와 꼭 뭐로 부만 스크립트 넣어줘요. 이 따모 타니
opposition leader no chief minister je koktum simani tamningke roman script bangla khorbashi nai hine abono tui hasteo kobangma jagano mothani phasintei phanangthung kobangma engineer phasintei kobangma jagao roman script no tui lama hinbontok demand khalai tongmani abono tabuk bahake no phirok bahai bo bahake chini roman script thanani thangang nangkai abono bo bahake chung buskani salo joba khainai eba sanmung adai khaimanai bo bahai phirok ni analysis bahai ই কক ঠাইনি বিশিং হুঙ্কা ব লাইবুমা কিসা মাস হতনো 1967 ni simi TUJS asayai TSF asayai TUKS asayai Roman script rong ni kok no tuyai 6 schedule ni kok no tuyai je আন্দোলন খাই ফেমানি ও আন্দোলন খাই ফাইতে যে বরক পয়লানি TSF ni জেনারেল সেক্রেটারি যিনি ফিথাংজাখা নগেন্দ্র জমাতিয়া যে পূর্ব মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আফ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী আফ্রুব जों কলেজ রগ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন जों एक्टिवली जों खलाइतों ओ आफ्रुनो सुधीर मजुमदार आबो एप्रूव खलाइ दिसिनाय हिनि सामानि आफ्रुके चिनि बरक नि बिसिंग हुंकाय नगेन्द्र जमातिया हुंकाय जतन कतरकुप मंत्री चिनि दफ अजराबो busuk bo bisiwa bo 1988 89 88 तो फाइका सरकार TUJS बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकाने लगे लगे खलाय 89 नो आबो चेंखा इनका ओ अप्रुव चिनि तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबुमानो ओ अप्रुव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाय दिसिनो नाय roman script no रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खलाय दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि bokon bai go sijak गसे जाग अप्रूव इनका अप्रूव चिनि स्वर्गीय चिनि कुचुगो तंगनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा এই ফাইলটা আমারে একটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা আপ্রুব जों TSF তংপ্রুব কক বাংলাইকা কক সালাইকা নুং TSF পয়লা জেনারেল সেক্রেটারি উঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইছে TSF ni bisingti nung tabuk মন্ত্রী পর্যন্ত ফিকা নুং সে tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai nei ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharan tripurani commission ungkha apurbo roman script by no kok borokno sikakai gothogo nei tag porjonto aboni chorcharok bo choli tong aboro tagbo tongkho bo je commission bini furbo enkai apurbo unglia sujug phaika kai चेनी तैकसा कक बरकनी रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिशन फाइका चेनी बुनी दफानी बरक निका ओ अप्रूव चेनी पवित्र सरकारनी जे भाषा कमिशन अप्रूव मोर देन 80% चेनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरकनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यंत 80% बरक रक न अप्रूव जत समीक्षा नाइ लेखा जत फर्म फिलअप खलाइ लेखा अप्रूव जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय दिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाइन कक बरक सिकाकै गथगो गाय अप्रूव ओ कमिशन नि बिसिंतिब ताक पर्यंत अप्रूवल उंग्या ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मास नि 4 तारिख तिनी बरमगनाङ मुख्यमन्त्री अप्रूव खलाइ सावै दिखा जा CBSE बा TBSE जदि कक बरक परे नानि हेंकाय कक वान जी स्क्रिप्ट बाइन कक बरक फरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हेंकाय कायसा CBSE बा ICSE बा TBSE একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখলাই থগিয়া হেंका আবনো উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগै न कक बरक साबजेक्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सुइथं परिथं नै कायसा अर्डर टिक्लाइ रेखा थानाय 4 तारिख जे 1967 नि चिनि बरक रक खापां स्रांगै आंदोलन खलाइ फाइबानि आबनो चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे नाइनै बरक रक तुइ रुखलाइ रिजाक माहाय मा तंजाक्का जे ताबुक हेंका
ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আবো যে কক রক সাবজেক্ট পড়াইনাই রক বা ফুরুংনাই রক পরীক্ষা লিনাই রক প্রশ্ন খাইনাই রক আবো তামো সাকা নরক কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মানো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইনো ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা দি প্রফেসর রক মাস্টার রক একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানে থানায় 2018 নিচিমে 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংফ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে ফ্রুব বরগ রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অমতি রক যে স্টুডেন্ট টংনাই রক দি বিসিংগ যে নাই নাই মানে প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরক ন সুই থকজাগো পরে থকজাগো হইনাই ইভেন ওয়ান বইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুই থকজাগো পরে থকজাগো মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে কক ওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন সুইও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক ন হিংকাই সুই থকজাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আফ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাयै অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আফ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবো কসাই টংখা একাই 1988 উয়াব চিনি বরক ni bising tino roman script ni kok thaibo kaso jakha tabuk bo chini borok ni bagaino obo kaso jakha kai buini dofane borok ba kahamse bile tabuk tripura rajyo je borok kok borok suinai ba pore nai abo 80% 90% na roman script baino pobo pore thokjago subu sui thokjago aboni bising no chungtai onukha je ekta section খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাগবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সৈন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বৈরাগী রক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ুং গনাংৈ বরক সহজে সুরুংথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুংনানি হিংকাই বংনো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুংইতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাই আবো লেওই থাঙো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগ সুইতগ কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni বিসিংগ চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইও আং নুখা যে বরক দেবনাগরিক নো সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হিংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ন ইংলিশ বাই ন সুইরাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিতিবি জেড পর্যন্ত কা ব রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিতিবি সেংমানি ভাষা হিংকাই হিংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রক ni naharise bongni o script na solok naharise bongni basa develop khlai tong hungkai chung i kuna klai tong jak bolong bisingo tripura sarok bo o kok thaino naharoi suyoi chini kok thai rok no sogoya jagao sogori khangkai khoti tamba amtui hinmanse aun bagai no jabarok wan sungnai sikurum ang nongni channel nongni media ni bisingti ang sidani musungo i bodol kaham i bodol hamya i borok kaham i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo abu nung bjp de khlai congress de khlai cpm de khlai haya nung tamonai favorable bo jaga ani bhasano kakluk to ni daile buini borok de napi ani borok ani bhasano kakluk to ni kan kai buini tamla tamo loss abon manai nai gai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanani musungo je borok
kok borok na hamjak na hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabuk bo roman script by no kok borok na suika hangkai pore hangkai chabo tabuk tripura university wase kok borok na roman script by bo hingkai bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তং প্রশ্ন বো খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার নো মার্কিং খ্লাই হংকাই সিবিএসই টা মংয়া তংনাই বা টিবিএসই টা মংয়া হুং তংনাই বা আবনি বাগেনে সালাयै তাইসা রেক্টিফিকেশন উমই দে মান উমই ফান মানো আবো তাই উংলিয়া হাইয়া গাবনি বাগেনো সালাইনানি জরা পাই থাকিয়া সালাইনানি জরা স্কুপ তংখ যে সালাইনা মুসুম নাই রক উকুলগো তংয়া ওই বসকাংনি বেরেমো ফাयै जों सालायनाय नांखा आसुलायनानै जरा उंखा आं वानसुगो सुइकुरुं रक साबतं वानसुकुरुं रक साबतं साबो कक सानाय आंरो केवनबो आं सामानि रक नुगियाखौ इंगाय नुं कक सातानि निनि स्लाइडे देरा नुं कक सातानि निनि वानसुगमानि याप्रि कासलेन नुं कक सातानि निनि आसुक थाइदे केप्लेन नुं कक सातानि निनि आसुक तंमानि जागा दे कुसुगनि सिमि हासें न आबरक न वानसुगले निनि वानसुगमान न आबो imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musing ya abobo kaisa ongkoni haino kurukshetra juddho haino kurukshetra juddho jeni ongko song mahabharata arjun songbai kaurav rok je nanglai mane on nanglai mane dol bai birodi dol abo sab samai nanglai no tongkho ka kurukshetra tago payakho कुरुक्षेत्र पाई थांकाया पृथ्वी कुरुक्षेत्र अब एग्जाम्पल से अमतिक लेने नांगलाई दङ नायनाय बे साननाय नायनायनो बाहेकले खसरिमान साननायनो बाहेकले आं कमरिमान अमते तङैनो आबनि बिसिंतिने जों बाहेकलायै माननानि जागा लामा बाहेकलाय जों सराय सराय खलाय सानै जेनि जे वान सुगमाननो थिनांनि बरक रगनो जेनि ताबुनि सराय रगनो थिनांगत लाङै बाहेकलाय इ कक थाइनो फुआदानि आबले जत इंटेलेक्चुअल जत वानसुक कुरुंनि दरकार आसुगै तंनानि जरालिया हिने आं नंनि मीडियानि बिसिंति सानामोजों ओंखायनो नों जे थासिं साका 1989 भाषा कमिसन नि सुद्रेजन बमदि मगेन्द्र जमातियानो फाइल होख्रैने आप्रुभ कासुजाका निनि ककबाय आप्रुभ चिनि बरनो कासुता 2018 ओ जेको बिप्लबनि हाबां चिफ मिनिस्टार दंफ्रो आप्रुभ चिनि बरक एमएलए कासुका काबु इ जे 2023 नरक नि बीजेपी हाबांगो दंनाय काबु जनजाति मोर्चानि बखातिके तामने बागे सिरिं सिरिं तंग नरक आपने ताम मुभमेन्ट अब टिक्लेरिका अब सालायाखो अब सालाय तंग बिसिंगो एंकाय सालायमानि बागैनो त पाग पर्यन्त लामा तंखो सालायाया सालायमानि बिसिंतिनो लामा तंखो एंका अब सालाय तंगो अब पाइथाक थांका अब ताई लामा करिखा लामा मथाकजाक थांका हाइया सालाय दङ आबनि बागै न अबबा रोमन स्क्रिप्ट न तब खाइना हिंगाय सुदु बीजेपी जनजातिनि सिमि दाइया सीपीएम थं कांग्रेस थं जतने थं बांग्ला स्क्रिप्ट न बांग्ला भाषा न डेभलप खाइना बागै सुदु बीजेपी खाइनाय बरक रगिया बले जतने बले अर थुरसा हिले चिरि यो जे उमै दंमाने जे ताबो मथानि फासिंथि बो गोबां खरां फिसाय दङ गोबां गामियाम सानि एनजिओ को अमाय खरां फिसाय दङ ताबो इ ताबो उन दंमन जरो जे बारनि इसुं दंमाने क बरक रुमानि स्क्रिप्ट नति आबनो ति नरकनि फासिंथि जनजाति मोर्चानि फासिंथि ताम कोन स्टेप ना हारजाकना ना हारजाकनाय दे नाहारै दङ सालाय दङ आं ताबो नंनि मीडियानि बिसिंथि कक सामो अबो नाहारजां मानता बुइसायफान साबले अबो कैसे स्टेप नंनि बिसिंथि बुइसिसि दं नंनि बिसिंथि बुइसुरुंसि दं गे ताबुक तो যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি শিখিবার শেষ নেই হিমানি হাহায় अब जों साइमानो ब्ले याक याकुं खाइ तंफाने नि बखाना खाइमे आबले बुखुगनो मुथौ रिवय मकलनो मुथौ दिफानो नि फलानो त मुथौ मै आबले अब बैरागी रक गानो सामा रसाबमानि हाहाय आं सानान मुसुंगो हात बान्दिबे पाव बान्दिबे मन बान्दिबे केमने माहाहाय ओंखायनो नि चुक बान्दिबे मुख बान्दिबे परान बान्दिबे केमने नों सानानि मुसुंना नों साया हांकाय उंया आउन आं साका अब जे बुजिनाय तो बुजि थं बुजिया त ब जेसु खनाफा बुजिलिया निनि आसुक थाइनो केप्लेनानि बागै अब किरिया बय निनि साथाइनो साया हांकाय अब निनि लसिया
abo nini besab betui busuk bongni solos gai nung kok thaisa sakai no nini yakung ni yapatala ni ha kemaya nai hingga ba nung ta ni bagai saya tongai ba borong joto no thinai sabla ha murung na phaiba কত বিজ্ঞানী রক যত থুই থাকবাই বলে নিনি সাফাইনো নং সায়া হংকাই আবো তামনি বাগাই নাইবা যে বরক সানানি জায়গা সায়া মতকবান জায়গা মতগিয়া পুগমান জায়গা পুগিয়া সিতুতি সায়া হংকাই আবো সিয়া হাইনো আউন বাগাইনো যে বরক নি কক থাই নাংমানি জায়গাবো নাংনাই হংকাই নাংমানি জায়গা নাংরি থং অবতি হিনে আং ওয়ানসুগতা হংকাই আং নুগিয়া যে প্রাম থাং থং TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, বিভিন্ন society ungthong, buko ang nugyabla, ang thaisa mungse samaniya ko. Hingkai awin bagay no barok pordani uklog ni baskang phai bai khaisau. Hingkai tabo kabangma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate dong ni bisinti kabangma au hai. Right to Language is the Atrocity Act 1989. The right out tongo kebo ni language of Thai City Mania. Abo tu ni 1989 ni je as the Atrocity Act ni bising pri language na pri je case claimano affair claimano ni je kabangma ko asalai to mani je chini tabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kok thaina binai khimani na affair thaimano hne je kok ngi awai ngi tamani apno tuina nung bo hake apphio mona je basana tui je kono borok rok amti khlaikana ke ai raida o thangi abuno affair khlainai khlaimano hmani na bo hai phio mongni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনের আবই সিগাকে তাম সুল্লা খাবা ain ni lamati thanai neta ni lamati samung khlainai nung khlaimano hi sai tong hungkai tam khlaiba abona ang bar sao moyur bolongo musaya phung khola jaga se musao peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hungkai bobini o bakrang na hungkai bolong ni office officer nang nung khlaiman hungkai tam sulle khaba dito hobe korte hobe ami kormu hungkai nungbuphur hinai ba khlaina manono sab yak khai tongkhaba gabo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hlibo samung chugya gila MA pass BA pass tongmle chungtui lekha para rungya se khapang phiagai kalai kithik khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai sinai borok tani porda uklok tama abo pap ni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tonglai bosong ni wana tanoi nung jekono jaga phano nung lang thangni wana ব্যবহার khlaide kintu wa bosong to phuisa khai chaya phuise khlai to nani bagai to abo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba chanaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khator jak dengna ba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চা ni borok rok ni hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলনে বিশিংতিনি ফাইবলে এখানে নি এই ভাষা আন্দোলনে জাগাও থুরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থুইলাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হংকাই বরক যত पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खालामले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चलेनाय ताम बीजेपी तंखांगाय
CPM Congress tongkhangkai nungma muya amandru pognai deba ang agebo sablai nungma ni ne chakutui mos deng pognai deba pokhangka abo nung nini bo sabutui no thinang ni nini bosong no totora seba hakor dama haiblai aun bagai no hino jora no kok sanai haiya jora no ang nung se snamna nangnai yago gori tongo jora no manage khlai sung samung khlaibeya thotai kaham tongo muktui thangya amti tongle ঠিক amti haina jora no naising tongya tabuk se jora this is the right time hinai angkhai wansugota karon nini kogno chungtai accept khlaile hiya bharatiya janata party political party emon ekta party borok ni bokhana wansugo tini khlaifana tai nina rectification ungi mano tini haifana tai nina ungi mano BJP hai ni Tripura sarok ni protection khlaidani bagai je naimani abo taikuni political party naiya gabun bagaina ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk bibinno political party o kabang MLA rok tongo abo bomti khlai agom ganang je borok rok ageo Roman script chaya devanagari khai chawo kogwanji khai chawo hinai sabro khapang srangrinan bagaiba amti kok saka angto sia kintu o borok rok tabuk nini rajniti ba politics ni beremo politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihor aun bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dia nini wansuk manino ini khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nobar ba phana ma pinai abule sabo hangkai aun bagano jorano naising ta tong de yago gori kantu tui nung 11 ta meeting hisaka yago kha gori tongo nung thang soi kha 12 ta amtui nog leadership ba amtui rok wansuk purung rok nogo asuk ta tong ja sitong dora bu khosri ka jeng paithak phasing thanglai chine paithak sumung kaisa tongnai je Roman script sanai tiprasa dopa ro sanna riya kono bagai manya oko be sana nai nang je asu explain khai tong mane je mane tabu ko jara tong ko salainya ni ba sanlainya ni samnai borok sankai renai borok bai samai borok mili lai che je samai manlai mano je nang ko sana nai mane je Roman script no te tiprasa do khorok san mungo riya ko abu dulu dan sana deh, lu kurang clear ke sadi buku, seng bahaya ke bawa hai sini jora, abu ke coba rumah ni sekarang tidak coba kalian angkat dan legal pasti nak mana, pajak semua bisa clear ke sana baik. nung to kok samsung mane abo anau elem bago se mane khichone ri bahai matang su Israel do pharok bong ne hawo thangna ni bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagawo 40 বছর নাংখাপুং কাইসা বা কাইসা সতমলাই সকলাই লেমানি জায়গা হিমনানি রংয়া বুইনি দফানি বাগাইয়া বংনি উঙ্গনি বাগাই 1988 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো 2018 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো গাব সাননান বরংয়া নানা বরংয়া বুইতো নাদি নি সাইতংলা কে তাবু ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবু ফাইনাল ডিসিশন নানাই দফা বসং হদা মুকুমু হুকুমু যিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি বাই অমিত শাহ ফাইনাল ডিসিশন নাও নেশন বিল্ডিং নেশন প্রটেকশন ni ফাইনাল ডিসিশন নাও IPF ni netarok yong en singthong nebar babung thong borok bai asugo bsawo ungoi kok sawoi ani dofha hoda mukumu hukumu hayungkha norok hai khlai klangjadi hinai thaisamu sawi abla nugya kho ang tabuk Tripura rajyoni jotoni ungko hangkai bubagra tabuk Tripura mathani bole aro thangoi oro se phaika hangkai BJP ni borok no yokhak suka khlai tui khani ar khlai JP Nadda songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabu to greater Tripura leni kok thai kurikha tabu tamonang awar pane sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinei phano se ano si sinia khona kusukni BJP netarok Tripura ni sini phano bongna to sini bole amuk nango greater Tripura len boria
ইউনিয়ন টেরিটরি abo hi sajak phaifano tamle rimanla nong amu risidi dakti hinai specific saman kuri khobla samanle tam sakaba angnu khamale lazimang singjase aro siar kaham jaga rijagyau siar kaham khlai setting khlai jagya siar kaham ria hinche work out khlai phaiblei 13 jon mla aro ani amung nango hinai sai phaiman angnu gyabla abdi khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangai je borokno rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kebun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha bosa hai tokha tokti ungko furke phudulu dulung phong tokha wansuk phong abole boga hai purani himani toruluk samruluk phong din baluruk taljudang ruluk sebla awni bagena abu raiko jungna hai sanjang ruluk khanai phengsa ruluk Ulaka horung hangga buah se kalau angkor pai mahai. Abo share kahamni bagoi de, rangni bagoi de, position kahamni bagoi de. Hingga abo sini je long range naharbani abo poglai thango. Hingga tabuk sung to ঠিক jago ma sogoya, sogoilia, sogene bo nanglia. Karon jebabe lengsuka life nung jaga TSF ni general secretary hinai nung andolan khlai pai nung se file sakomi khibo. Abo তথ্য কুড়ি ফানো তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই আবো যতন সিও আবরেন টিএসএফ সিও আবরেন টিউকেএস সিও ইয়ং এনসি বারবার সালাঙ্ক অক কথাং তংনে গিলা তঙ্গ দাম মন্ত সং যতন সাও টিএসএফ খাইনে আফ্রো দাম মন্ত আফ্রো মন্ত কলে টিএসএফ নি আফ্রো জলে লাইও দাস শ্রীদাম টিএসএফ নি আফ্রো ও জরন হাইং লাইও সুংখা আফ্রো কলেজ লিড লেভেল তঙ্গ স্টুডেন্ট টিএসএফ খাইছো সুংখানাওই সুং থামচি চাও Gai abo sung sanna barungya adai khlaina barungya aphai sung tongka kaun bageno strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaikan kai sung asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taifano dofa bera khajak tong gura khajak tong amti se naible gai BJP rinan musung tongmani jorawo nung sanna nerungya hangkai ungyable je jaga ke ni nogo phano cheni mohan bhagawat phaya rajbari phaible kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagara khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman bule tini no cheni Amit Shah ji be malaiman bule borok siri nai tabo hangka o jagao jodi chung joton mili hoy chung ইতিহাস ni karone laibumani bisingti khlai chung age kabang tongmani khosokha raja bai duli bai palki bai tongmani chung tabo BPL antodaya kat mangti tongjakha ngai chung age kabang tongmani tabo khosokha chung tabo age ganang tongmani talukdar tongmani o talukdar ni yak rogo tabo BPL ni antodaya annapurna ni ration card bangsei o babu ne chung saina nangkha je thangmalai tongnai rok khwai hingkai age Kuai mai ganang sodor rang ganang hi hinjago talukdar bosong tabo talukdar ni bosong rok rega katui matong siria talukdar phenadai talukdar nato talukdar Ramkumar talukdar bangsi khoye hungkai durun ki durun jaga eventually tribal welfare minister bikas song ni 200 kani jaga tongta tabu tongo ganang mangse hingkai o borok rok tabuk tam tong hingkai jotona hangsajak ram prajak lengjak kono sabjak yang tongkha aboni bagaino je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to chung to ang to begiar tong gaun bagaino jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse namna nangnai je kurung rok puilano joto khapamni takhtai buksong nai to nai joto no khapamni hamjak ma seisi ba yaparo 이 캡에 이제 하스테오 똥똥만이 저라고 피 이제 좀 거기라모들이 다시 어떻게 비니니 거기라모가 인터로케이터 파이나니 너트이나 하스테오 엄마 미디어로 아와이는 똥만이 아무것도 하나의 살로 মহারাজা তোর কিশোর মারি তো সারা মানি 8 তারিখও ফাইনাল 8 তারিখও ফাইলিয়া মণিপুর যে ইনসি ভায়োলেন্স কে তান্দাং করমানি তে ফাইলিয়া 근데 아버지 야구가 한 해때서 사비가 12 তারিখও ফাইনাল
12 तारिखआवबो फायलिया आपना तुई नै कबांमा मीडिया हाके सोशल मीडिया रावो जे आवाय मं तमानि आपना तुई न जों दिने सालायनाय फासिं आपनो तेरि सालायनाय फासिं आपसिने फाय मांगा फायजा बरं बनां बितु तेबरमा बरके सिनियर पुलानो लामसाबो जों दिनैनि कग्लामो पुलानो सुन मुं तंनाय जे थांनाय 8 तारिख साल मारिबो इंटरलोकेटर एकेडमिस्ट्रा फाइनाय आदिनो फाइलिया 12 तारिख फाइनायखौ 12 तारिख बो फाइलिया आपनो तुई हास्तेव गोबांमा आवय मुंबई दंगो के नोटिफिकेशन रो फनो फैनाय अमति जागा तंनाय सुनारतरि तंनाय हाकि फाइनाय गोबांमा हाइन तमानि आसले इ हास्तेव ताबो नोंजे ऑफिशियल भाजिंतै बबाहाय निने इनफरमेशन दं लोकल प्रोफेसर साइज के सान बाइको অফিসিয়ালি তিনি স্টেট গেস্ট হাউস ফাইনাय हिनै मिया पर्यन्त गेस्ट हाउस बुक खालामजाक आबले आं खोनाखा অফিসিয়ালি যত जों आरो तंसुगिया फानो खोनाखा किन्तु टाउन बागै फाइया अफिसियली तो अब आं सिया फाइनानि हेंगाय तो फाइमा दं कारण दिल्लीनिसिम गिला फ्लाइट फाइ दंलाय दान बागै फाइया आबनो हंखाय आं सिसुगिया किन्तु फाइनानि हेंगाय तो फाइमा खामु और विभिन्न बरक साबो बानकुंद्रि सिबनाय आबन बागै फाइया मणिपुर अरय परय आबन बागै फाइया नै अब तो बनो सुङै दे अफाइ दो कक साबा ओ इंटरलोकेटर न तुय एके मिश्र न तुय इंकाय ब फाइगाकाय तामो साननाय सानिया तामो उंनाय उंया अब तो बदलबो सालायना नांगौ बदलनि बिसिंगैबो तो विशेष कले अब फाइनानि हेंगाय एक्सक्लूसिवली तिप्रासा दफारकनि जे जुंजाल उंतंमानि इ हावो तंतु तुइनो बरक जुंजाला तंखा अब इंडिया गभर्नमेंट शिखा शिवैनो बनो संगय नाइकल दि भाइ खलायै अब खलाइमान नै रिमानि अब फाइनानि फाया तो तिनि फाया खाना फाया सनि फाइमानो किन्तु सालनै फाइनानि दे फाया अब खाय तो दिनाय खलाइमान दे तामो दाबो तो गथिया कारण फ्लाइट दग जे फाइ दं बे ताम बागे फाया तो सिया किन्तु तिनि फाया खाना फाया न फायै सिनि बर रगनि जुंजाल सल फाइनानि हेंकाय जुंजाल तो गोबांमा आबनि बिसिंगै तिप्रामथानि बरक रगनि बागैनो तिप्रामथानि डिमान्ड नंनि बागैनो ब फाइनाय हाइया बीजेपी सरकार 2018 नि सिमिनो सिओ इ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जनजाति हिने जेता माने बरक जुंजाल तंगो अब इंटरलोकेटर नि बिसिंगति फानो अब बिसिंगति किला सालायमुं दङ जेमन इलेक्शन मैनिफेस्टो रग बा विभिन्न सालायफोर रग एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग रग सिनि बरक रग जे लाहानायति तंगमानि आगे बाहाय तंगमानि ताग बाहाय तंखा फाइनाय साल बाहाय तंग उंनो तार माने आगे नि लाइबुमा ताबुकनि जे चले तंगमानि थिनांनि लाइबुमा बाहाय उंनो आबनो तुयै बीजेपी रे वानसुक तंगैनो सिनि बर रग न जत्त फाइजिंगो तिसाय नाइकलै सैकुरुं साब वानसुकुरुं साब हिनाय विभिन्न पुरस्कार रगदि दङ आबन बागैनो इ अबो फायै बीजेपी जनजाति मोर्चा रगबाय फानो कक फाइसले सुंफायनाय बीजेपी रंगनि जे इलेक्शन मैनिफेस्टो तंगमानि एडिसिओ ताइबो एम्पावरमेंट खालायनाय बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न तंगो थानाय 2023 नि इलेक्शन मैनिफेस्टो इस्तिहार एडिसि नि ताइसे एम्पावरमेंट खालायनाय एडिसि नि ताइसे क्षमतारिनाय एडिसि नि ईएम सीएम रंग ताइसे क्षमतारिनाय बावनो रांनि अधिकार ताइसा रिजाकनाय हिने आबो सुइजाक तंगमानि आबो र ताइसा फुलफिल खालायनो बागै आबो इंटरलोकेटर फानोंथं आबोनि बिसिंति फानोंथं बीजेपी जनजाति मोर्चा रंग सावैनो फाइनै साल थिनांगो ताइबो आगक दाय आबो सुंसियो अब जे इ हास्तेवति प्रमोथनि हासिंथै जे इंटरलोकेटर नट तुइनाय जे इंटरलोकेटर मान खांकिनो जे तिप्रासनि समस्या समाधान जानोबा कुइलाव जे अमित शाह मालाय इंटरलोकेटर चंनानि हिंगोबो हास्तेव गोबांमा तंथंलायका बाजि सकलायका अब हाय मै फायका इंगे ताबो स्राय को जे इंटरलोकेटर न तुइ मानसि गोबांमा लुकुर कामियामतरि लुकुर
খাতুম খাজা ইন্টারলোকেটর মানখা চিনি মানথাই মানখা আবহাই কিরো কক কাসাই দं গে তাবো সারাই সারাই সারা থাঙ্গাं কে ইন্টারলোকেটর মানখা दा ত্রিপুরা সারাनि সমস্যা সমাধান বা বরকनि মানথাই বরকनि প্রবলেম সলভ বা বহাই কিরকম আর কেউ শুনি দं যে ইন্টারলোকেটর নতুইনাই বিজেপি হাপাং রাজনীতি থুই দंखा আবহাই रो কক কাসাই दं माने बहाय किरकम राजनीति थंगमान तो आं सिया बा नुकजागिया आंगर नेगेटिव कक बो सानान थांगिया पॉजिटिव ना आं साना मुजंगो त्रिपुरा मथानि कुनु नेताना फनो आं खानायाको जों इंटरलोकेटर मांखा जों पांथका जों जत मांखा हि सामानि आं बुबाग्रानबो सामान खानाया एबं नि एमएलए एमडीसी रंनबो आं सामानि खानाया आमति कुनु आं नुगिया কিন্তু বাক্সা চিকন মিকন সোশ্যাল মিডিয়ার আক্রমক অনেক দিন আন্দোলন পরে ইন্টারলোকেটর মাংখা তংথকা নে আব মিডিয়া রকছে সাবো যেমন কাইসা তাবো জানে দংবর দে তোমাবো রক নে আং কাইসা শুনুগো কিন্তু ত্রিপুরা মাথানি কোনো লিডার রক जों ইন্টারলোকেটর মাংখা जों যত মাননানি থাংতঙ্গ হিनै আং সামানি আং খানায়াखौ কিন্তু কখাই হাইছে ইন্টারলোকেটর মাংখা হংকাইন जों समाधान हाया इंटरलोकेटर हंके रायबाय मांखा हंकायनो कायजांनो बागै रायबाय मांखा हंकायनो आं बुरि काहां मांखा बुरि नायथक मांखा आं कायजाक सिनाय बबे काहांफ्राय नुखुम खासिनाय आमतिकुनि कपुरै इंटरलोकेटर मानफानो रायबाय मानफानो निनि दाबि माया तंमानब्ला नों बिहि कायजा तंमानब्ला ओ इंटरलोकेटर कक सालाय आबो ओ जे बुरैबाय रायबाय कक सावै सलाब नि कायजानि बागै कक साका हंकाय যদি খাপে লাগিয়া হংকাই অ বুড়ি হরফানো ইমান নুকমানে হামিয়া হিমফানো পালাপালি মান বলে ফের থাংমান বলে ইন্টারলোকেটর মান খাংকাই ন সংযত সমাধান উমিয়া এনে সিএন রকবাই নাগাল্যান্ড নি বলংনি বড় রকবাই ও ইন্টারলোকেটর উমানি বনো ও একে মিশ্রণ গে তারপরে এনে সিএন সমস্যা সমাধান উইয়া খবলে গ্রেটার নাগাল্যান্ড উইয়া খবলে Nini Assam ni kisa part Manipur ni kisa part do ye je jagan naga tongo o jagano no sini ha o jagano ni sini ras sole nai amtei hinai himani unya khole engai हे ताबो जे नागालैंड नि कबमा इशु नागालैंड बाजे अकॉर्डिंग लाइन माने आबन ते एके मिश्रण इंटरलोकेटर songjat apru संजात ताबो त्रिपुरा हास्तेवा बो त्रिपुरा सारमनि सम ता मनाय जों जालक तयै Bono bono chongpika. Greater Tipraland ni sanmungo constitutional solution ni sanmungo bono chongpika. Aro se সমস্যা সমাধান ইয়াকো aro se bor ni manthai manyako eke mission intellectual chamani yagulo. Get Tripura hasti ko mode manno bahai ni wanso bungni analysis bahar. Ani analysis singkai to aro NSCN ni manthai mayako hingphano Tripura bo mang laghaiya. Aro ma epane Tripura man mano. त्रिपुरा हंकाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा त्रिपुरालैंड के रियू अबती हंकाय सराय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बो रिया त्रिपुरालैंड बो रिया हंकाय दिनी यूनियन टेरिटरी बो रिया अबती हंकाय बाहाय दिल्ली नि अकरा इ हानो तुइदुल तंगनाय रकने इ सराय आबुनि बिसिंगो संविधान नि बिसिंगो फानो संविधान नि बिसिंगतुइ एडिशनल ताइसा खानि क्षमतानि नन जेन रेवेन्यू नि एम्पावरमेंट डाइरेक्ट नो फानि नो हनानि गादिनि हानो नुंनो ठीक ठाक खायै आबो चालकनानि आगेरम दे ताबु नर्थ धलाई 29 जरातै क्लास 8 पर्यन्त चालक मानो एडिसी प्रशासन 1 निसिमि 8 जरातै गे ताबु खंगाय 1 निसिमि नार्सारे निसिमि यूनिवर्सिटी पन्त चालकनानि व्यवस्था अक्षमता एडिसी नि रिजार्ट नाय इनका अरबो ताबु एडिसी पुलिस रिक्रुट खालायका हंकाय अरनि आईजी डीआईजी हाय बरक रंग फानो आरो नाइकल दिवय आबो पुलिसिंग सिस्टम नंनिबो उंनाय इनका जदिबो स्टेट गवर्नमेंट नि पुलिस न मेन कंट्रोल खालायनाय रक न ओ आबहाय रक्त उनको उनो साजाक ब्ले बीजेपी नि इलेक्शन मैनिफेस्टो न त्रिपुरा मथा सायासाने सकां त्रिपुरा मथा डिमांड खयाने सकां बीजेपी जनजाति मोर्चार अलरेडी बीजेपी पार्टी राज्य ताई सेंट्रल न सावय इ दफानि बरक हाय हाय उंखा
abo norok hasalok naiba norok no naide oba chung BJP Janajati Morcha hini sanya phan norok to sible hai phano ni borok rokno jotto jaga sabka sath sabka bikas sabka prayas sabka বিশ্বাস hingaiba i hani borok rokno kamajakno kamaria ungnani uklok klaijakno buskang tumnani last bench ni student na first bench tumnani hingkai i Tripura rajya bo 28টা 29টা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও রাজ্য তো মানে বিশিঙ্গ অবব কাইসা উকলক লাইজাক নিচুং সাজাক বিজেপি জনজাতি মোর্চার जों केन्द्रनि नेतारक नंखाय बिजेपि उक्लकनि छात्रनो बसखां सेतलांनानै हिनि सावंखाय जों राज्य उक्लक क्लाइजाक बले जोनो बसखां प्लांदि हिने बागैनो तिनि गिला स्कीम रो गिला काहाम स्कीम रो आबो खलाय चले दङ गावनि बागैनो ओ स्कीम डेभलपमेन्ट नि भागीदार जोंबो उंनानै हिंखाय जे दिल्ली ननो रिनायनो नों अरब बनो लाजमां सिंजा खलायके जाया अब हाले गोदान खबर आगे मोदी फाइबर फ्लैग कसम न फुनुमानि तंबले बुबाग्रानि नेत्रिनो तुम फुनु कनाबले आं पगमा हायंखा बुबाग्रा आफ्रो कांग्रेस दे ना बफु उनखना आफ्रो वाइसा उंले माहाय आं आबो नरक न नाय नायदि हिंगाय जेपी नादा फाइबर तो तुइसे खानिलिया खुमुलुंगो जत दुकान से बंद हिंगाय आं 12 तारिखो जेफ्रु त्रिपुरा मथानि बरक रक जनसभा खलायो आस्था बोला आपरो जत दुकान खोला सादी नुंदी पाइदी रुटी कसक दे पन्द दामरि चाइ थांमि खाबला निनि नुं राबार स्क्रैप रक टक फालै जे जनसभा मिसिल फेमानि निनि रांसे क्लां थांबायब्ला आबो बमति रक बो आं बुजियाता इंगै त्रिपुरा मथा ब एमएलए कबां मांखा बीजेपी बो कम एमएलए फानो क्षमता फाइका हेबले क्षमता फाइका बले 2023 नि असेम्बली इलेक्शन ताउ पर्यन्त बीजेपी नि बरक रक त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस नि नगद थांगाय 20 रिमा रक आं नुगिया खता 20 रिमा रक बा राबार बागान सकसाय रिमान रक गय बागान सकसाय रिमा रक अन्तिर आं नुगियाखौ किन्तु आसुक जे बाहासो आसुक जे खामै तंमानि सामनाया सिसुरनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बिरुद्धेनो त्रिपुरा मथानि बरक रकनि बाय नेम रगनो बाक्सा थाना रग एफआईआर रिजार्व आं नुखा इभेन जों ओ जे पलिटिकल जोंनि इलेक्शन नि उलो एस्टिमेट खायनानै बागै ऑब्जर्वेशन खायनानै बागै जों जोंनि मनाइति पाकाल कन्या जमातियाना जों कन्वेनर संग ऑल त्रिपुरा कलेक्शन खाय जे तुइ फेमाने हंगाय अब रेकर्ड नुकजाखा त्रिपुरा मथानि बरक न नन त्रिपुरा मथा बदल न बेसी जुंजाल खायमानि रिपोर्ट दक थाना रंनि सिमि कासाय खायमानि आं नुखा गाबो आइन नि बरक रक आइन चालकनाय रक बरक नुगै दङ इभेन उसकां आनि शिवसेन काइपें आं हायनो एमडीसी साहका बिनि आरो कायसा लामा उंना नायमानि आरो त्रिपुरा मथानि बरक रक थांगै बादारि ओयो हिनो के विभिन्न जागारो अम्ति उको कावै दङ कावनि बागैनो फाइनै सालो जों जे टपिक न तंगै सालायनाय इंटरलोकेटर ताबो संजाग गई जे एकेमिशन जों काहमानि आबो नोटिफिकेशन फायको काहमके ताबो एकेमिशन फाइनाय ताबो के ताइसा हाय हाय एमपी का एकेमिशन बेरायनास फाइनाय के साइ दंका साइक्लोन फाइनाय दुदिनो आबन बागै 12 तारिख फाइलिया आबो हेरो नि तमन मेन इंटरलोकेटर नोटिफिकेशन जे ताबो तामनाय इ हास्तेव थंगै तमनि राजनीतिक जे खाय तमै माने बीजेपी के साखनाया नि तमन अब क्लियर के पब्लिक अब जे कन्फ्यूजन तमन बावा हाके नंत जनजाति मोर्चानि खरसा बेलाय नांकुक माने जागा तमनि बा आउनि बागै पब्लिक जते अब जते कन्फ्यूजन नेते साइ तामो होमाय विभ्रांति मिले लाभ करे बीजेपी को दिन थंगया बीजेपी थंका हंकाय इंटरलोकेटर हिफाना संगय थांदि नायदि हिनाय साजाकला खांबलाय वानसुंना तो हाक्सल चतंग खामो नंगरा तुइ खानिया आखय एकलाय रहरफानो जेपी नादा संबाय बीजेपी नि कत नेता रगबाय अक सालायनानै आसुगु बोसा उंनानै नंगलि सातने दिनानै आबहाय रक आसुगै चाकापसानि कक सालायनानै परिबेस उं तंगले जदि उंना गां ननो नांगिया नङानो अपमान खलायगा नंबाय कक साया हिन तंग खांबलाय बीजेपी पार्टी बदल कतर आसु बखासिकन याना हाय मा तंता बखासिकन या बखा पवार बायनो वानसुगु गावन बागैनो आंखाय हिनो बुइनि खापांगो खाको समनांगिया तुइ नुंले
साबनि पक थारनांगै निनि दफानो मोथांनाय साबनि नगनि बिथिनांगै आनि साकनि कासाबा हामनाय आनि से बहक सावो एके मिश्रनि बहक साया आनि दफानि बरक से बहक सावो अमित शाहनि बहक सायाब्ला आनि दफा से कमानानि चुंकिरिवो मुदिनि दफा कमानानि किरियाब्ला इंगे नुंले तामनि बागै बुइ थामसि साजाकनाय जा सामुमां नुंख्लाय तंना नांबा कारण मोसानोखाय नुं टेक्टरिवो मोसाबाय साजाकनाखाय नुं किरिवो तामबाबो मोसानो टेक्टरियै फानसे नुं साजाक मानो कारण दुनिया से सिवो आ कतर आचिको नु सावो इंगे नुं ताइसे ओ आ कतर न से नुं थेमनां सारियो हंगेबा आबोनि बागैनो हिनां बिथि चाखाइनो थैनाय जा बिथिनो फानो बाबु अब सादि हिनाय सिनो बिथिनो फानो चारिखांखाय अब चाखाइनो नुं हामनाय हिनाय चारिखायखौ न चाइपाइने बिले सराइबा नुं एकदम पेरासिटामल न फानो सावै नुं ताबुनो सादि याखन न खांगार सकाग्रेनाय हिने चागलागले नुं बमति खलेने सानना नांनाय निनि तामो बिनि नगो थांगय क्लोज दुरो थांगय बिनि खुरिवो थांगय बनम मताय हाय खलाय नगय आव नुं न ताबुक सुं कमाय तंमाने आगे सिफानो ताबुक ताइसा हाय हाय उं तंगा हिनाय ताइसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस नि जुगबा मीडिया नि जुगबा बाहाय खलाय बन बुजो गयनाय कारण हायुं कटमानो चालक माने बिसिंते इ जेनि उनको नबो भारत हादबो चालक ना हेकाय कक लाया निनि दफा खस 12 लक्ष 13 लक्ष बुंग पेया नरबै नरक सिबि वालाय तंगाय बुयागिन सिउ एनेलेति हिमो नुंनो एटिटिएफ हिमो नुंनो नुंमाय नुंनो कगै थैलायो इ जिनिस नुगो नुं 184 जन बसं राजा चाइ फायै तारपर निनि दफानि बसं तारफा लेटा पेटा सागबाय सागनो दो बो सिबले नरक सानमन न कासे यान सान के के सानो कासे तिप्रा लेन सान के के नांया हिनो कासे रुमान सान के निनि बसंनि बरनो नांया हिसाव बबा बखर कबर साना पालाबले बुइनेसो कबर खलाइबले जे बरो आं तो बुमुं पन्द सावो जे बरो रोमान स्क्रिप्ट नि डिमांड खलाइ फाइनल रोमान स्क्रिप्ट नि बिरिदि छाव जे बरो निनि मुकुमु हुकुमनि कक न आंदोलन खलाइ निनि ब ठीक जगह आसुगै खांका आबो पक थांगु आबोनि बागै न नुं मानना जाथलाय साननानै जों साबनि बिसिंति खलाइ जों आगो खायसा बरक बखा काहाम उं तंमानि जरा बीजेपी पार्टी न ताबो भारत वर्ष जतनि रिनाय बखा कोवार खलाय कारण आईएनपीटी कांग्रेस बाय 10 बছর थांता तंखा नैनि चिनि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रो मनमोहन सिंह तो बिनि पंजाब नि इलेक्टेड उं फायाबले आसाम नि राज्यसभा नि एमपी मुइसे ब उनको बुले प्रधानमंत्री उंले आसाम नि एमपी से ब चिनि नॉर्थ ईस्ट नि एमपी से राज्यसभा नि एमपी ताम खलायके बा 10 बছर मुंसे खलायबले जे खलायमानि बीजेपी नि खलायबले शॉर्ट टाइम नि बिसिंगा जदिबो आगे रिखा चिनि तालिका हामिया चिनि उनको संग इंदिरा गांधी संग राजीव गांधी संग तिमानि बंगे आमरन एडिसिरक मानो किंतु ए जे सेकेंड निकोनि मनमोहन सिंह नि कांग्रेस नि जरावो वापिसे देंसे फान सुंमायाब्ला बीजेपी नि बिसिंगे सुंगिला मांखा ताइबो माननानि बागय ताबुक दरकार नहाकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस निनि आईपीएफ तिया कवै साब हौसा खलाय बीजेपी उं थांबाय का हंगायना जों बीजेपी उं मैखा सुदे चिनि मानथारि दे जों बीजेपी उं थांबाय का जों मोथांनानि जों बेरा खातरै रिनानि जों तो हाकाक थाना हियाब्ला जों तो बांग्लादेश का थानानि जों साइडआव थाना हियाब्ला जों त्रिपुरा लेन से सानो इंडियन टेरिटरी से सानो चिनि एडिशन एम्पावरमेंट से सामा हिनै सालाया नाब्ला आगे 10 तारिखआव जे महाराजा हाकतरनि होम मिनिस्टार अमित शाह जे मालायमान करे बहाय आपडेट दं नि फासिंकै बा पार्टीनि फासिंखैबो थाङै मालायमान आं सानमंरबनिखै बहाय बिसिनि खबर बहाय आङो त्रिपुरा मथायाबा त्रिपुरा मथानि कक तो आं खोना होया आरो रिसारि मानि आसुगलाय मानि फटो नुखा तामबा सालायकाबो बंसिजनाय बंग बदल पन्दसि सिया बंग ताम सालायबो गेताबो तो सिक्रेसी मेंटेन खायनो तंखना जत सक्सेस निकुलो न कैसे सिक्रेसी तंगना नांमा बा गे तंखना किंतु अब थुंजागना जाब खायनो सुं तंगो अब हाइले गथिया इंटरलोकेटर दे मानखा
Gata Tipraland ne mangka hinai Rasbari bo Bazile Patiban yang nukha. Gaya bo age bo IPFT furu young enchini bisingtui manka hinai समस्त त्रिपुरा जने पूर्ण वाग्रो पाइखबले राखे चले मने गा अम्ति खलै जोंगु बुटुवा खलै चिनि बरन सुंग बुटुवा समा हाय नु जग अम्ति खलै जों खलै माने गथिया जन माया हंगाय आंखा उन बागन याक बक तं खाता Oke, belai ke hambai asu petikma jara romoi norok nai tomani bagai interlocutor tamo bukruma nai tamo kha boba hai jara abo hai rote norok nasun hai khana reka paithak haising sungo jung thanglai sinai tabuk je in tomani jara bo abo hai urumuru tabu bukru phainai phaya kebo saimai yang toma paithak position gabono जों नुकुरक ताबो इंटरलोक्युटर ना दा बिसी प्रायोरिटी रुपक नाय ना चिनी जे दफानि जों जानो दा प्रायोरिटी रुपक नाय बो बाहाय इनि डेवलपमेंट बा एनालिसिस चिनि दफानि जुं जालनो न चिनि बसकांग तन नांगो चिनि दफानि जुं जालनो बसकांगoi तनि वय खापांगो तनि वय इंटरलोक्युटर न त सादिनो बो फायकेने जत समाधान ने हायब्ले बिनि साकात बो जागा bini sakawo bo borok bini sakawo bo jaga asuk thai o jaga rako sagoina bagai sogoina ni bagai chini bo personality ganang borok leader rok tabuk asai tongo asaina nangkha tani bagai hengkai tabuk age to raja rok ni bisingo sung nuk phano tabuk bubagrane buma bai bu phano bo nukha dofa hoda mukumu hukumu hinai asuk kha nangdi samani ro nugyakho kai phainai salo jeni bubagra hai borok rok national leader ungna nango karon national leader pia sangma song ungmani thing thangbai ka tabu khano jeni notice ni national leader ungna ni thai srai rok ni bisinge bobo kaisa ba समस्त भारत वर्ष न चालक माननाय bobo kaisa kintu bosak hamya rok hin khanawo bosak bahai bo saimiya किंतु नुं ठीक जगह थांगै सगैना हंगाय बीजेपी नि बिसिंतिनो नुं जे जगह नुं रिमाननै जा जगह थां सगैना नंगौ ताबु जिनि बसंनि नाइकल तंगनाय रकनि बिसिंगो ओंखाय ताबु तालिका हामया जे आगेबो कांग्रेस तंफ्रो हंगाय जों सीपीएम स्ट्रंग गणमुक्ति परिषद हिन्नाय ओंखाय केसाकानि सीपीएम रक शोषित वंचित निपीड़ित लांछित हिनि सावो Ngay tabuk bo chung BJP kendra wo Delhi asuk tongo chung tabuk khai ungsau ka BJP ni birudde hingkai abo kana bakhai him guja bakhai him yakung khora bakhai him maha hai abo chini leadership gothok yakho angkai hinam tabuk nung je nongni media ni bisingtui Tipramotha IPFT CPM Congress je chikon party जब तो बीजेपी फाइबाय जों बीजेपी उनखा सुनो हाय रेडी नुंग्रिनायसा नुंग्रिदि हिनाय उंगै बिन थानि सानलायानो फायदे हिनो जदि बरिया हंगाय आरो नुं कसाय तंनाय हायाबले आपनि वानसुं माने नुं वानसुं दिता हिंगाय बुनि दफानि बर रक्त जे जागा मोसानान नांखाय मोसावो जे जागा रसाबनान नामाखाय रसाबो nungkai je borong no rinai ne se bohogo yakhago hungkai bahek lele bo no bokol kahambai nungnai ba khapang kahambai wansuk nai ba aun bagana ang jora buji chung samung tangna nangnai jora buji oino chung yapri bo sena nangnai jora no samung phanangya hungkai ungya 5 বছর nung MLA ungkha abo 50 বছর ni bagai nung ungya Nini je wan sugman ino nung 5 বছর ni bising ek salsa thangkang kai salsa khosokha nung o bisibani bising nung khlaidan bagai nung yapri mari nai bisibah mani komya ngai nung kabang leadership rina nangya kabang kolok leadership rina nangya jora khosani bising gino ungkoi maya jemon ang sanan musung je IPF ni borok rok mudi bai gana asuk tongkha Dr. Hemant Biswa Sharma ba asuk bosago ung tongkha এক লগে বরক চালায় নুংলায় হেলিকপ্টার কালায় তিনি অমিত শাহ বাই কক চালায় তাম বা কক সাকা
অরো তংতু তুইছে বাক্সা এমএলএ মন্ত্রী হিংকা আইপিএফ তিনি 2018 নো কক্সাও নুংসায়া হি থাক থাংসাওখা মানে পয়তো চালায় পয়তো চালায়া ni bodol ni borok baisi pয়তো চালায়া যে পয়তো চায়া হিনি যে জায়গা থাকা আরো পয়তো চায়া আং টিপ্রামথা ফাই দেরা খাবলা হিতং আভাই রক তাক হিংকাই নুং 5 বছরনি বাগে নুং এমএলএ উংখা নুং বানকুন রিসিবই নুং আরো কক সানাবা সামান নুং ইবলা লাসিজাক বলে কিরিজাক বলে হিংকাই নুং উংকো হিংকাই বলং বিসিং থাঙ্গো হিংকাই নুং কক সাই তংখা তার মানে 18 মোরা বরমোরা লংত্রাই সাগান তাঙ্গো হিংকাই ত্রিপুরা সানা থকক না বগাই বখাবু প্রওই দফানি বাগে হি সাই তংখা সানা জায়গায় সালিয়া পার্লামেন্টে সালিয়া নুং একজন এমএলএ উং ফাইগামকে 50,000 ভোটারনি মালিকনো 50,000 বরকনি আওয়াজ নিনি সাইচংনি আওয়াজ ছায়াবলা আনি কিচিং মেবার বহাইবলা 5 বছর পর্যন্ত নাইসে বইদা মন্ত্রী সেউংজাক যতভি মন্ত্রী কতর ট্রাইবেল না নাইকল নাই বুকুং বারানো নাইকল নাই খাতা খোলো কাহিঙ্কে নুগো বলে লেটা পেটা আউন বাগানে হিন জরা কেবনো নাইসিং তংয়া ইয়াগো গড়ি তং তুই ফানো চুং উগো তুই ফানো জরানো নাইকল দিতাবো হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক www.com ni jora awan mana jorano samung thepadi ani chiar hamya tongthong ani samung cha hamtong ani kanmani kamchuli hamya tong ani samung cha hamtong chiar power money rang tongthai gari kaham gari milik nugo bile ang khamai kasle tongoi bile tamba abo gaun bageno abo bunyono dusriwai chaya abo baithang se gothok yakhona hai ang matongta karon 1988 bo roman script ni automatically phayo tangbo hai phayo kai e interlocutor fibro ka kaham kle sai khuna de sum hayung kha abo ani sali ang tabu rectified playano nai wan sunda nangta chaya mang se sale nung saya abo ni chaya to ka phadi kaham layano hi salaya bla tabun bagino jorano norok tui borok hai borok rok nong hai media ni borok rok joto ni jaga thangai wana ni jora ang hino bui hino media is the fourth pillar of the society ang hino media is the first pillar of the society first pillar norok ungja sitong ke belai ke hambai khapani lokoro norok jora kedik maromoi nai to mani bagai chung kok lamo salaika interlocutor 8 tarikhe phainai 12 tarikhe phainai phagia angke ke salaika সাইক্লোন সালনাইরাवै সাইক্লোন ফাইনানি बारे बाथ्रा थाया आबरना तै सुसुरबै सालाय इन्टारलोकेटर मानखेनो चिनि दफानि तितासा दफानि जोंगाल पाइ थांखा हाइया आपनि लुकुरो अबा हाइ गोमा तंमाने जराव टपिक रमना क्रिएशन नबनि गोसखानो तुबि फाइनाय इनि जरातै इन्टारलोकेटर नि प्रब्लेम सालायनानि पान्डाव चिनि बरन कुनान बिदु देबा माय कक सालायनानि इनि जरातै आसुकनो jotono norok na hamai maru nai to mani babi hambai बोसोर strategy plan khai slamui ako agreement or sign finally ready sing joto civil society asu ketu ni bor sari keben le abang se sing tina agreement sign thaimia nga tini sing joto success sing thama ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagi se sing tini success Indian. Abun bagai tini sanamu sumo. Hari, abun generation ole amtile ilungia na kakau karo sun jotono thansa jotono jotono obo nayu. Tini kau borono tui agi CPM sarkar tongkrubo commission selam zakat. Pavitra sarkar commission selam zakat. Tini pavitra sarkar report submission khaiman jaglobo paisa satisfied dengan questioner selam zakat. A questioner university level, college level, school level, intellectual level, bureaucrat level ko na question bagza man yaglo bor tamonai bor joton soi unko urkha ketu joto na jagani bisimo 75% no tini roman script no thik ko borom bang kahamuni sajaka ngen amuna aba hike no tini pavitra sarkar report submission khaika tini manus sarkar abono implement khlaidan ni Samasaran commission hini berselam zakat
Samosaran Tripura tongkru ba abo report khaijaka. Enggak tahu kumu mukuda kumu kondo Chaudhary. Bini ha? Kumu Ranjan Chaudhary. Bini puru bongko jaka. Joto Roman istri mang seble. Dinner Chaiman Sakai, Chin Tanik, a question tong, Bor Sab answer ka, a non pura pipe, some declare human. Not in the city cover, Siliano, Gamma Tong, Bor Busuk Dorti, cover no Hamburger boys, Simon Sito. Dini University of Bahian cover Hoika. Dini Jessin intellectual cover, Silay, writer of Joton of Governor North Hanging. Salai puru governor near about 35 boy, 35 boy niji rangi paina rakha movement for unka cover abniya lo log legi no vice chancellor ringi cover khulu dini ma khulu ka ake tini cover university mulai ab governor se kala kala salsan salo I fayo bahino NITU bahino la tini ke khaljak mu cover na abun bagino Tini sini boro sinana. Jangan sini boro cabin yang itu kakak cuma contoh jangan successful. Cabin mah kakak ani korupsa self center selfish sebagai se tini sen di pasar keluar matong. Mau bini self interest sebagai bini pocket sebagai buat hangai pano dari deh. Barang lokal kok saya tu demand saya tu karo খরচা পন আমরা থান কেমন এ আবা হাসি সুসরিত শুধু আবশ্যক না তাতে সানা মুসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল ক্লার্ক হন্দি অফিশিয়াল উনকা অফিসার হন্দি চাকরি ত্রাং টংমানি দিনে কা বড় ফাইকা আনথানি এসটিজিটি র টিআরবিটি র 230 টা বুঝিনি এসটি রং সিট ও এসটি রং সিট Enggak, you are only something 60 84. Enggak esir nak gitu. Abno advertise motor kaya borok exam lubai kya. Abutam kaya korsa dipok dako dipayan hune cash khairi dikha. Cash khair mana jagulo kamun kha. Cash kaya cash khamen jagulo enggak kaya. Put sai deka. Amna abo 50% existing to reservation. Ab bahkan ma as per reservation system ka khala de put rai dikha. Enggak 230 বেশি কোন 17টা সমান সেনা না 230 টা আমবা 230 টা আমো ত্রিপুরা সারুনি এসটিরুনি আমো কোটা সিট খালি তংতং ব্যাকলগ আমনো ফুল খাইনা বাগেছি না তিন আমনো তিন তো সরকার তো ক্লারিফিকেশন খাই আমনো তো বড় ফাইট খেলি আমলা না যে এসটিজিডি সিনিয়র টিআরবিটি পর সিনিয়র বড় তাপ তো সে কেস করে খাইয়া তাবলাকা তো চ্যালেঞ্জ খাইনা নামছে প্রমোশন ক্ষেত্র বমতি না ST seat no wachano super seat khai you are joton nai tong mai kha goba ma jaga sing tabu thui tu kentu chin boro buji la sing khai tai bu sik khai na ba la sing mo jodo dol ni sabun man asa sing mo phan man ble ne ke bo phari sing no logi na ke bo phane ke ei oba hai si amon bagino ti prasara নিজের কালচার হুকুম হুকুমদার নিজের কর্মদার না নিজে और मन स्क्रिप्ट बाय जों खाय सिन कौन आपलिप खायना गाखा जों बेलाके इम्पोर्टेंट नांगै दं कारण ताबो बो बर बांग्ला मिडियाम पढनाय दं काबिनो बर जे चु जायगा रं नसिम बांग्ला मिडियाम मार हबले उनका तातो जतन जे चुना के जतन इंग्लिश मिडियाम उनका बांग्ला मिडियाम पढिबले नों बुझर सा कायमाना बा Awon bakal ada segala kita mulai. Ulo English, pori baik nung tini sini barat Amerika benuk nai, Australia benuk nai, Jerman benuk nai, Canada benuk nai, Delhi, Mumbai, jatuh nung nai boleh. Nung Bangla besi pori thang English pori ya, kan Roman script pori kan, nung tini thang nama kamu jaga-jaga Bangla script baik. Iya pun bagian tu, mau wansu tekelayu, wansu tu, seng sama berat tangan. Am sukses kok. Nggak, oba hakeso, kebama tong na, angsin taku burung sana musuh, oba hakeso, kan orang hakeso challenge makanya,
তার 16 তারিখ নেক্সট ডে जों केस तीन सिमखै चिनियाबो हेनोभार अंका बंग जायनि नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्व सदे चलो यापर ने तब अवा हा सिचुएशन चलि तो ने तबनि नि कग्नो सुतु से बुनि द फासे नने जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बरो नाय कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांनाय आनि चॉइस आनि सिंना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोंनो बेंगल स्क्रिप्ट बायसि मास ने हेने इम्पोज खाइनो बागै आबुन बागै आं तिनि साना मुसु नि कग्नो तामनो बागै बौनो कगो सिनि नि दायि तो एकटा नाका नों बिनि स्क्रिप्टनो बाय दंगै नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेंड नोंखाय नों बिनि कग्नो सोलों थांसेनाय निनि कग्नोखौ कगै थांसेनाय आरो निनि कग उलुर पुलुर थांसेनाय कारण चौधरी आं तो वानजि कग माय फान चौधरी सिने थागा कैसे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहम कैसे नों एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन थायो स्पेलिंग से खालामनाय इवन आं तिनि आं मुं एन्थनी हनै सिने थागा बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश কিভাবে লিখবো না তো সাইমেন কিভাবে লিখিতে আমি জানি তাই আবার আগে বুই বাসা নাকি আদি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুই ওয়ান যাব আগামন বাগেনো কোন জায়গাও আন আনি মুংনো বাংলা বেসিনে থাকা আপন অবদুস সদবই आं नाका आं नो सिरना या बाकरा संकार ग बांग माखै ठीक आबन बागेनो तिनि सानो मुसु तिनि मणिपुरी रक माइते रक आगे एक दिन थाता बन स्क्रिप्ट कमाय थांग बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट बाय सुनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खालामै इखलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बंनि स्क्रिप्ट उन खालामो बर ताबो उनि थांबाय के बिसोर बालखौ बर स्क्रिप्ट खालामो किन्तु बर जतन थांसा खरसे इंटेलेक्चुअल सै फुनो काबो सिनि जतन यूनिवर्सिटी बंनि मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केन चिन्ति प्रसाद हंकाय गसिमाय खरसा ताव रोमान स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट खालामो नों साना थाकाबो नकाबा हानो तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुन बागैनो तिनि साना मुसु अस्ट्रेलिया अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय रकनो हुन्तु नर आजागाव नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज दं ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे कोंगाया औ बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थायगा का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायद गाबोर जों सिना ना जों तिन ताम बगा बाहाय खायजा सिनि बर सिया जों परिमाण हिगाका कायसन कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै सिपुर केतु जों परिमाण आं सिना बागै हने जों परिया ना खाखौ तमका सानो जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया हने से नों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ हने मा खायनाय या बागै जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा केन नों निनि सेंटिमेंट दं थाना निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसि सिने हने जों जबा खाय दं मा जागाबो ना बांग्ला बायसि मा सिने हने दारेक सोननाय जों सेंटिमेंट ना रिंगिया जों थैतुंना रिंगिया आनि फ्यूचर बसि दि सना सिनाय बर थांग सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक जलु आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनि तेति प्रसाद ताको तै बुकु बर ताइसे सिना ना मावानसु तान बागै हिंगाय जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागै हिंगाय जेकुनो सादा सिनि बागै साया खाना सिनि बखर क्लिं थायाव सुचुबे सुजामा आहिन थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांग्ला स्क्रिप्ट थानि दं ओंखा बरखौ इंटेलेक्चुअल ना आबुन आंबो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तंगा का लाबो किसा फुनु आबुन बागैनो खूब वानाव आबो
United Nations UNESCO borok se je borong ne kok kemamani in danger umano borok protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ngaka 12 লক্ষ 13 লক্ষ ko borok sirisi tin simak joton se richest language in the world hine hinjam a borok se tini khai nung roman script sini ni saja tongnai ha jotabu nung sala bangla script bang sisinai siriti bage sine romi nung bangla mana ke sala siriti bage bangla ba sine cherek di bage nung ko bangla ba sine ha chir di bage sine sidema apa rono wan sono na doso ngatam na bage sin borok sin borok keben ang buno dusuya ko an borona sang dus maru bule jotan thangsa tinno no khana 10 busuk bon kasana bor respect tini রবীন্দ্র সঙ্গীত দাঙ্কুম রবীন্দ্র রসাবু কাবু যত জায়গা বলো যে কোন প্রোগ্রাম খবর একদম ঠিক থাকে সেখানে গোবাং দাল বিদার তম শুধু সে সংখ্যায় আপনো উস্তে দেখে সে আপনো প্রোটেকশন খায় আপনো মানে ওই কাহান খায় সে রেসপেক্ট উদার নিয়ম মানে সিম্বল থাম শুধু শুধু কাইসানা হাইনা সানানি কাইসানা কুলনানি কাইসানা উখলুকা হাইনা সানানি kaisana bahake sa kana thanga ka bono sokla nangmani abro masese male election phaiken ka bo bono khibi boso thangmana angsa thana amtira humani sing selai to buli to pakai ta je sinai nugnai borong no se ma rohnai kok satini borong no se ma rohnai decision making natini borong no se ma rohnai a meeting attend khana bagi huniro borok selection sinoro hangka jotona self independent angsengna othoso ungni thanga kobo aro sung kono contribution khai mani aro sung thi abon bagen ang sanamu sing sin borom phari khasi baisi phari pal khai or roman script khaya hangka kai sung chief minister ni nong khoya secretariat lamani jono jesman kasunda to jomtai angkhoya hane phari joto sara ti praw tala chini bukum bara joto phari singna kai joto jan block lale nagena bo jono roman script da enforce khaima ha khorsa bora disana sarati prasani culture kogno dongso khaine haine abu boro nang khabo जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइने खाया अब बनु लाइते बर खाइन फाडी जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उंलायै और ह्युमन स्किल बागे फाडी काइसे जाकाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाइ ता मुम फक बर क बरन बागे न सब खाइ त क बर साइट सब क बरन बागे न सब खाइ त ताउ ता कसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट abo group taise jotono no tubi kaise group khamen bor bahino complain duboi protest khai an kulai to tini university ro bahino abono tei bor chai to je student do abono chai to bor protest khai to tangka dal bidalo protest ahke khai to ngasai kaise jotono tipra sangai nakha bumung rulia tini mumo phoko bor kunta ba ahke problem ku তিনি তেসা ভঙ্কা বাহে প্রবলেম ফু তিনি কবর সাইতে সব খাইতে কা বাহে প্রবলেম ফু হনে গাখায় আবু মুবু নাসনা লিয়া ফাই যত কাছে যত তিপ্রাসা অংখরে সব খাইলেছিনে নে নাইগে না সিনে কবর ন সাবসং ন বাংলা স্ক্রিপ্ট মাসিনে নে সনো ইনফোর্স খাইমা আমতি থানসা দংমা ন আবাকে সবদা খাইমা ন খাইমা গাখায় সং থানসা Pada tay kaya mono nasile ui kulai sare kalai kan silai
musuk sui tong final hunyawi phari sobo khalalai abose thansang na ang sajak no sob somoy nung BJP da khai tong CPM da khai tong Congress da khai tong Tripura mota da khai tong ni party je kono party কিন্তু Tripura san kaisa thansa নিজের কালচার ফাইপ্রো নিজের কমনি ফাইপ্রো নিজের মুকুমন ফাইপ্রোলে আর তাই অমতি বেনার তা হনাইছে দে পাল খাইছে ফাইছে সব খাইনা দं উমিটা মান ফাদি আবং কাই সাকলাই বেদি বুফুন সিমে খাইনে जों CIB फ्रु CIB फ्रु media थुप्रो साकलाई के प्रेस कन्फरेन्स सारा Tripura 3 दिन जों पारालाइज खाइनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुई डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थांग केदे जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थांग रां तुबि रह जाखाना बुकुको आ बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रां तुबि रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सालाम जा तलाम थांग जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबंस जों मा खाया अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाया हाइपनो आको होनो जों आफुरो सारालिया आवर बगे जों सिरिं के चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसु जों बुजिया तिनि बांग्ला কক বরক যখনতে जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो কক বরক बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज नै आजरा कुनु स्क्रिप्ट न কক साजा त कुनु स्क्रिप्ट न কক साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट न मांगन हनि साका nga जों तिनि साका जे वान जे কক साना न तिनी কক बरक से जेस का मा सासेले रमनि एडिसि सरकार जे वानि चाइर खाइ तंना र तिनी কক बरक माने मा सानाय কক बरक रोमान स्क्रिप्ट मा सेने हिन लाहा तामुन बरक तिनी एक्सेप्ट खाइमन बरक एक्सेप्ट खाइमैनि nga तिनी जों एभ्री मान देव जों ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हिन का কক बरक ड्रेस मा कानाय के बर कानो काइनिया बर खाइ तंगमानो जततां बा खाय तंगमानो आबनो बागैनो आं तिनि सानमो सङो चिन्तिफ्रा सारनो ताबुनो वान सब्सिडी नों ससियेल मीडियायाव सिमि आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा तंनाय तिनिको एन्थन देबो কক साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनबो कुनायबो तंनाय किन्तु तिनि सानमो सङो तिनि जों आहाय बररक जे Tripura सार जे दफाननि सामु खाइ तंनो बररक करि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक तिनि और কক बर साइबो गथां तंनो नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउनियार কক बरक सायावै वानि কক साना सुरु हैके ए पाहारेला তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি आ बरं तिन बे कमाय थांबाय आबोन बागैनो तिनि साना मुसु सिन बरनो तिनि अब खरसा पॉलिटिकल लीडर बिनि सामुसिमिया तिनि खरसा एक्टिविस्ट का बिनि सामुसिमिया तिनि खरसा राइटर का बिनि सामुसिमिया तिनि কক बरक मूवमेंट फर কক बरक बिनि सामुसिमिया কক बरक साहित्य सभा बिनि सामुसिमिया देशन सिमी सामुयाबो जत इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअल Tripura सा दफरनो सामुममो तिनि अबा हाके बर्तिनि सही तिनिको जोंनो अबा हाके राजो चीफ मिनिस्टर नि क्वार्टर जों गेरु खायना नाम तिनि बसाबो 12-13 नखर Tripura सा उनको निजिनो কক बरनो रोमांस के बसिना हनो बाटा खायने केनु जों खायमेन्या ताउन बागेन काय चिन बर थानसा करै जत जागन जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव किन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट त नों थुना जोंनियाखौ पॉलिटिकल राइट चिनि आनि कगना तामाबो सिनाबा आनि राइट दैट इज माय पॉलिटिकल राइट आबुन बागैनो खूब वाना मासिसा जे चिन बर কক बर रोमान स्क्रिप्ट हामजे हनै
Bang script ay ni sai tong na ro tini no sau ao chini to para sung kong na ke no tini bon ni culture no nang nai to bon culture no nang practice khai to bon sam no sai to bon kok sam no kok sai to bon simon no si to na ka nang ti prasa nang pa hai ke nang tini ni odhikar nang manai ni odhikar manya agamo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chok tri wo ha tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera oi ha age khai tului yakung su bor thang soikya chini ti prasaro kim chung bunia yakung sunai dia kento abono no omo chini culture aha agin dino chung nugui phai warji yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu bor thang soikya buni moila buni sitra abono hanga kai sing nangnai chini soriwo chini ngo thuyo sung abo dan bunai bo ba hai sing tiprasa ka hnu dharma pu tamo dharma chini tiprasa no dharma tamo so hindu boya christian boya sang tamo chini hatung hatai tima tisana sung khulung phainara bolong ba tong phaina tima ba tong phainara sung wathop khai ke matai khai goria khai malimara khuni chung ko gaba masi ning ko tong tong sarabo no ka chung respect khai li othoso buni ka jana chung romnan ni suru ka abun bangun tini aba hai khaime bangun tini an ko borok an tini sikhat jabi tu abun bangun an tini roman script by mars ya nang bangla script by mars ya situ abun ti kut jokote bobagra governor no submit khai ke memorandum no roman script में बाकी आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट 100 मोटो केस खाई केस खाइबा परे आंगासन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी इंखा एडीसी ने आं एपीआर इंखा वन जा खबर खरसा को बरक 12-13 रको को बरक सारा ताफन स्क्रिप्ट ठीक करी बाकी नि कोंगन प्रोटेक्शन खाइना नाय अब नि यागलो हंगा का हियरिंग mang tini governor sori hainya governor phaime ya governor reply dime hama ma dui bos lai thangka abni ya golo taisa acting honorable acting chief justice tongpur nga keno saka are immediately obno sung solma khane taun bagi tini oba hake script kuri kono bolkai tirpa government dusuo central government bolkai central government saman khaika central government saka it is nothing to do with the central government it is the state chapter state se decision manana bono chungya hani sajak abu kore hikano honorable ko acting chief justice town bagajini case sun take continue khalia case sun dispute khaira ne dispute khaira kan sangka amu town bagin udah dene na abu court se case kana court ni sha abu te kuno reason na nge sun dispute khaika खाइके आबुन तुइनो सं ताइसा आफुर सावजे नर खाइना के नर खाइति नौ न हेते नौ लिबर्टी तो सं खाइना हने सं सं प्रिपरेशन नाइ तो आबुन तुइ ओंखाय तब सं कोट न माध्यमिक थाना दालम न माध्यमिक थाना केंतो तिनि तिप्रसा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला में सुइतो सं बॉयकॉट खाइना आबुन यागलो होगा जों प्रेसार खाय तिनि बरक सभा खाय से तिनि तालिंगना है जार खाना है सतगर है के क्षेत्र स्तर के खाय नै मान होगा काय तिनि जों तिनि कक बरन स्क्रिन बागे जों सिरि खक जों तिनि मान्या तान बागे जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताइ दर्शक फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताइ दर्शक फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजी जे हामजमन सिमि जों साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजना बन सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय
botini nijina bin bumung Roman scribe sible bin busapati joton sible je tabu je sai tama ibn Manik Saha Dr. Manik Saha bo Roman scribe ni sible baki Bangla ba sikya bin bumung e abono जों sina nangnai saimana nangnai tin taksa sanamusu tin थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनिफ्राय सफायो आरो खायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছर कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि दं बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा abono se tini khoroksa thuruksa kes khai bini bufa agi toroni basini bufa nero jaga pai mafu hune kaisa 67 na dolil phunugu nga dolil phunugu borok kes hari thaka kes hari man pore ke borok tabu appeal thang nga abon sate sate execution thangja ka execution tamuka tabu commission chongre jaka commission no inquiry khaika ko khaika tabu hungka ka execution jeng sena borno ar nong no dekhlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sena nga tabu 67 no jaga payu nang tabu laga nini prosar khaimanya ko তাই नों जागा दखल खाइमानियाखौ ताबो 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ अबजार्भ खाइनो ताम nga जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायखे एक्जिक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायखे nga जों नु पाइखे जतो ताबो आइन मते नकाय 69 निजे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफोर जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे हंगाकाय नंताय without permission without uno 187 ni je section mutabik ni land unino transfer movement nga tini o bororo sirisi tinsim tongme phaine ro bufa phale kon thaka ni se doluk hunuge borok jaka mansine hne borok tini education muto nga naikya bon ukil loki बल जे उकिल हार खामनो ठीक दा खाया खाया जों फालतु घातिनि तिनि परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगय नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नाइमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा दुहागा सद बुफा फाल कलां थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरकसे केस हारिजा नों जोंआरो नुबुदो आबो के आं खलसे तिपर सांगै आं खरसा दाबनो आन्सार ना नांनाय ना सो फुल तिप्रासार आबनो आन्सार ना आबो नरन वान सुति तिप्रासार न मा वान सुति खलाय